Today, and you're going to see today's teaching. Vamos a la presentación de hoy. It's under the missing moedim, I believe. The name of today's message is the missing moedim, or the missing feast. El nombre de la enseñanza es, el título es las fiestas perdidas o las fiestas ausentes. Those here are able to look at the screen. Los que están aquí pueden ver la pantalla. Come and judge us. Everything's fine, or? The name of this teaching officially, el nombre de esta pantalla oficialmente, you'll see it on your screen, lo pueden ver en la pantalla, is recovering the three lost, hidden moedim. Es el título, recuperando las tres citas perdidas, of the first fruits in the Torah. Escondidas de las primicias en Torah. By Nabiya Ariel. Por Nabiya Ariel. And by Moshe Yosef Koniechowski. Y por Moshe Yosef Koniechowski. Chowski. You better learn how to say it, because one day you may be married. Slide number 2, please. You thought I was going to soften up on her after last time, huh? I told you I'm a liar, but in a good way. Well, we're cool, I think. So these are the symbols. Estos son los símbolos of the three lost feasts. De las tres fiestas perdidas. And this will give us a hint of where we're going. Y esto nos da indicio a dónde vamos. Today's message: finding the missing first fruits feasts. El mensaje de hoy: buscando las tres fiestas perdidas. I'm going to ask everybody that's watching to quickly message their friends on Facebook and social media, so they join us and don't miss this crucial teaching that is basically blind to the body of Yeshua, except to the few through whom it is being revealed. Y les animo a todos que inviten a otras personas, amigos, seres queridos, conocidos, usando de sus medios sociales para que se unan a esta enseñanza y que igual puedan recibir de las brajot, bendiciones de este entendimiento. Next slide, please. You don't have to turn to your scriptures. You can just watch the screen and make things a lot easier, okay? Pueden ver su pantalla y no tener que ver en sus escrituras para facilitar la cuestión. Let us read in Shemot 23:15. Leamos de Éxodo 23:15. I'm getting a weird sound. Does that sound weird to you? A little bit? No? Sounds fine? Like a little? Okay. Testing. You shall keep the feast of unleavened bread. You shall eat. No translation. No habrá traducción. Éxodo 23. You shall eat unleavened bread 7 days as I command you in the time appointed in the month of Aviv. That's month number 1. For in it you came out of Mitzrayim. No one shall appear before me empty. Exodus 23:16. In the feast of the harvest, month 3, the first fruit of your labor which you have sown in the field. Also the feast of the ingathering at the end of the year. That's month number 7. The turn of the year is after right around Sukkot. The turn of the year in the spring is Aviv 1 equinox. The turn of the year at the end of the agricultural year is the feast of the final ingathering, Sukkot, when you have gathered in your labors out of the field. Exodus 23:17. Éxodo 23:17. You can translate, please. 3 times in the year. 3 veces en el año. All males with their families, of course. Todos What good husband would leave their wives at home? Con sus familias, por supuesto, porque qué marido todo va a dejar a su esposa en casa. Shall appear before Yahuwah your Elohim. Se aparecerán delante de Yahuwah su Elohim. Baruch Hashem Yahuwah. I said Baruch Hashem Yahuwah. Hashem Yahuwah. Hallelujah. Yeah, there was something weird there. Like a little reverb. Testing, 1, 2, 3, testing, 1, 2, 3. Go ahead. Testing, 1, 2, 3. You sound marvelous. Just simply marvelous. Okay. These 3
are the Shalosh Regalim, Estas tres son las fiestas, Shalosh Regalim, las tres fiestas de ascensión. or the 3 ascension feasts, when every family led by the male priest must appear before Yahuwah for the first fruits. Cuando toda familia, guiados por su ministro de cabeza, su Abba, son guiados a la celebración a Jerusalén, las tres fiestas de las primicias. Follow me here. This is fascinating stuff. Esto es cuestión maravillosa. Feast number 1, Chag Matzot, beginning of the year. La primera fiesta es al principio del año, la fiesta de los ácimos sin levadura, Matzot. Feast number 2, Shavuot, the Feast of Weeks, Segunda fiesta es Shavuot, la fiesta de las semanas, near the beginning of the que year. es más cercana al principio del año. We just celebrated that in the 3rd month. Lo acabamos de celebrar en el tercer mes. Feast number 3, Tercera fiesta, Tabernacle, Sukkot, la fiesta de las tiendas, in gathering at the end of the year. la reunión de la cosecha al fin del año. Look at me. Verme, Beginning, near beginning, que está cerca al principio end of the year. y al fin del año. Everybody knows this? Todo el mundo sabe esto. You should, right? Lo deberían That's saber. confirmed in Deuteronomy 16:16. Esto se confirma en Deuteronomio 16:16. Only 3 times a year we appear before Yahuwah Solo 3 veces al año nos aparecemos delante de Yahuwah with something to offer in our hands. con algo que ofrecer en nuestras manos. Right? ¿Sí? Wrong. Equivocado. Today's message, El mensaje de hoy, finding the missing Moadim. encontrando las fiestas perdidas. Next slide, please. Próxima pantalla. Joel 2:19. Joel 2:19. Joel, turn with me please to Joel 2:19. Vayan conmigo por favor a Joel 2:19. Yes, Yahuwah will answer and say to his people Israel, Sí, Yahuwah contestará y dirá a su pueblo Israel: behold, I send you grain He aquí yo te envío el grano, and wine el vino and oil, y el aceite, and you shall be satisfied with it. y se complacerán con ello. And I will no more make you a curse among the nations. Ya nunca más los haré una maldición entre las naciones. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas, very soon the latter rain, known in Hebrew as Geshem Malkosh. There's the early rain, hold it. There's the early rain and the latter rain. The early rain is called the teaching rain. The latter rain is called the kingdom rain, or Geshem Malkosh. The latter rain, Geshem Malkosh. The early rain, Geshem Yareh, or the teaching rain. prontamente vendrá Geshem Malkosh, que es la lluvia posterior, la lluvia de enseñanza. The kingdom rain. Geshem Malkosh is the kingdom rain. La lluvia del Malkosh es la lluvia del reino. And the early rain is in Hebrew, Geshem Yareh, or the teaching rain. Y la lluvia temprana es la Geshem. Repeat that. Geshem Yareh. Geshem Yareh, que es la lluvia de enseñanza. Yahuwah says he will soon restore Jehová dice que él prontamente restaurará his time, his division of time, su tiempo, su división del tiempo to his chosen ones. a sus escogidos. Yahuwah will restore his time to his chosen ones in 3 primary latter-day manifestations. Y Jehová restaurará sus tiempos en 3 manifestaciones de los tiempos posteriores: Grain, wine, and oil. el grano, el vino y el aceite. Grain, wine, and oil. Grano, vino y aceite. The first fruits of the land, Las primicias de la tierra and the times in which we are to offer them up in y los gladness. tiempos en que las debemos de ofrecer con alegría. He will end the curse Acabará con la and maldición restore to us the kingdom y reign, nos restaurará la Geshem lluvia Malkosh, the latter del rain, reino, Geshem Malkosh, that brings forth the grain, the wine, and the oil. que nos trae el grano, el vino y el aceite. Now listen to me. Escúchenme. The latter rain La lluvia posterior in Israel en Israel comes first. viene primero.
The early rain La lluvia temprana comes second. viene segundo. The latter rain La lluvia posterior comes first. viene primero. Okay. The latter rain comes in Aviv. La lluvia posterior Hello? viene en The abril. latter rain comes in the beginning of the year. Viene al principio del año. When the latter rain comes in the beginning of the year, Cuando la lluvia posterior viene en el principio del año, we will have sufficiency tendremos suficiente for now para hoy and for the kingdom. y para el reino. The early rain comes after Sukkot. La lluvia temprana viene después de The rainy Sukkot. season in Israel is between Sukkot and Pesach. El tiempo de lluvia en Israel es entre Sukkot y la Pascua. That's the rainy season. Esa es la temporada de lluvias. That's the early rain. Esa es la lluvia Why? temprana. ¿Por It's qué? before spring. Porque es antes de la primavera. But when spring comes, Pero una vez que viene la primavera, the latter rain comes. viene la lluvia It don't make sense? posterior. Exactly. Take my word for No it. es entendible. Believe, like Donald Trump says, believe me. No da All right? sentido, pero créanme. Very good. It doesn't make sense. I understand. No da sentido, pero créanme. Next slide. Próxima pantalla. I told you to get some sleep, so then you'd understand. What happened to the top of the slide? And okay, I guess that's a continuation of the former slide. And the vats will flow with wine and oil. Okay, now Joel 2:25. Joel 2:25. I will restore to you the years which the swarming locust has eaten. Les restauraré lo que la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta se han comido. The locust larvae and the stripping locust. El revoltón y la langosta. And the cutting locust. Just say different locusts. Otro tipo de langosta. My great army which I will send among you. Mi gran ejército que yo enviaré entre ustedes. So look at Joel 2:25. Así que vean Joel 2:25. Yahweh is going to restore the first fruits of the grain, the wine, and the oil Yahweh va a restaurar las primicias del grano, del vino y del aceite. that has been lost for hundreds, if not thousands of years, que han estado perdidos por cienes y no es que miles de años, by my great army a través de mi gran ejército that I send among you. que yo envié entre ustedes. Look around. Vean a su alrededor. We are that great army. Nosotros somos esa gran, See all those ese empty gran seats? ejército. You see all those empty seats? Ven todos esos asientos vacíos. That is the great army. Ese es el gran ejército. He's revealing it to us first, Él nos lo está revelando a nosotros. and then we to the primero, world. y nosotros al mundo. The great army. El gran ejército. The restoration of Yahuwah's time La restauración de los tiempos de Yahuwah to meet with him para encontrarnos con él. was given in the former teaching rain at the initial teaching, which was the early rain, which is before the first moed of Aviv 1, equinox, and Pesach ever rolled around. Fue dada en las enseñanzas Hey. posteriores a través de las lluvias de Geshem Moreh, las lluvias del maestro. The teaching rain rained on Enoch, Noah, Moshe, and Ezra. Esas lluvias llovieron sobre Enoch, Noah, Moshe y Esdras. And it's raining on us the latter rain Y está lloviendo sobre nosotros la lluvia posterior to get us ready for the kingdom. para prepararnos para el reino. Make sense? The early rain rained on our who? La lluvia temprana Patriarchs. llovió sobre nuestros ancestros, Teaching them everything starting with Aviv 1. Enseñándoles. When the early rain comes in the latter rain comes in the spring. enseñándoles todo, especialmente con Aviv 1. But the early rain before the spring, Pero before la they lluvia- understood the times of Yahuwah, La lluvia temprana antes de la primavera, antes de que comprendieran los tiempos de Yahuwah, they received basic instruction. recibieron instrucciones básicas. The teaching rain. La lluvia de la enseñanza. Now through the army that is sent among the body of Messiah, Y hoy a través del ejército que es enviado a través de el cuerpo de Mashiach, he's restoring all the things of time and the division of time él está restaurando todas las cosas del tiempo y la división del tiempo that the locusts have eaten. que la langosta se ha comido. Yes, Shabbat, El Shabbat, Pesach, la Pascua, Sukkot, Sukkot and the 3 hidden Moadim. y las 3 fiestas escondidas. Have the locusts eaten it? Se lo han comido la langosta.
Where's the feast of wine? ¿En dónde Where's está the la feast of fiesta del oil? vino? Where's the feast of wood? Del What are these things? aceite. We're not Catholics. What are you Del talking vino, about? Del aceite y de la madera. Si no somos católicos, entonces ¿de qué estamos hablando? Restoring his time. En la restauración de sus tiempos. Starting with the first of the year and the first month. Comenzando con el principio del año en el primer mes. Through the teaching and now the latter rain and the end time army that he's sending among us. A través de la enseñanza y este ejército de los tiempos finales que está enviando entre nosotros. He is restoring the joy and the gladness. Está restaurando el júbilo y la alegría. And the rest Y el resto. that has been taken away. Y el descanso que se nos ha quitado. Next slide, please. The reason I put this on slides is I want to save this teaching for months and years to come so people can look at it and review it. I can do this without slides, but I don't want to do it without slides. So that you can review it and others later that we refer to it, they can also review it. La razón por la cual he puesto esto en presentación, en forma de presentaciones, para que ustedes y otros puedan repasarla y aprenderse esto mejor. You need to fix the projector, please, so we can see the top. I want you to minimize the screen quickly. I know you're doing a lot of things, but minimize it because that's where it's getting cut off. No, the other one. There you go. Smaller, smaller, smaller. There you go. That was the problem. They were able to see it online, but not here. You know what I mean? Okay. Now, what I'm about to teach you is right from the scriptures. Lo que estoy a punto de enseñar I'm not going to make anything up, guys. directo de las escrituras. No les estoy inventando nada. If you wanted stuff made up, you'd still be in the kirk. Si quieren cosas inventadas, todavía estarían en la If iglesia. what I'm going to show you that the locusts have stolen the times of Yahuwah from the body of Messiah, Si lo que les estoy enseñando es que la langosta se ha robado lo que Mashiach le dio a su cuerpo, then I need to be able to prove it by scripture. quiero poder comprobárselo a través de la escritura. If I don't bring scripture, Si no traigo a la escritura, don't receive it. no lo reciban. Discard what I'm going to say. Echo fuera lo que les estoy diciendo. Nehemiah 10:34. Nehemías 3:10-34. They returned from Babylon. Regresaron de Babel. The Zadokite priesthood was being reinstalled in the rebuilt temple. El ministerio de Zadok estaba siendo restaurado en el templo. Not by the Pharisees and the moon watchers and the lunar watchers. No por los fariseos ni las personas que observaban la luna. And we cast lots among the Kohanim Y echamos suertes entre los Kohanim and their servants, the Levites. y sus siervos los levitas. Well, what's the difference between Levites and Kohanim? ¿Cuál es la diferencia entre levitas y Kohanim? Levites clean, Los levitas limpian, sweep, barren, lick up the crap. limpian lo sucio. Everybody wants to be a Levite. Here's a broom, start sweeping. Todo el mundo quiere ser levita. Aquí viene la escoba, comienza a barrer. Everybody, I want to be a Levite. Yo quiero ser levita. Okay, no problem. We need Levites. No hay problema, necesitamos levitas. They were the servants of the Kohanim. Eran los siervos de los Kohanim. And the people, Y el pueblo for the wood offering. para la ofrenda de la madera. To bring the wood offering into the house of the temple of Elohim. Para traer la ofrenda de la madera a la Whoa. casa de Elohim. According to the homes of our fathers, De acuerdo a las casas de nuestros papás. the tribes, Las tribus. at the time of the wood offering, En el tiempo de la ofrenda de la madera. what's another way to say appointed time? Que es otro tiempo de decir tiempo. Moed. Yes, thank you. At the Moed. moed, or the appointed time, En el Moed, el tiempo señalado, year by year, año tras año, to burn on the altar of Yahuwah, para quemar sobre el Mizbeach, Our altar de Elohim. Yahuwah nuestro Elohim. as it is written. Como está escrito. Where? ¿En dónde? In the Watchtower Bible and Tract Society? Where? In the Torah. In the Torah. In Where's Torah. Shaliach getting this stuff? ¿De dónde está From sacando the Shaliach Torah. De Torah. Where did Nehemiah get this stuff? ¿De dónde sacó From Nehemías the esto? Torah. De Torah. Very good. Aleluya. The wood offering as a moed, a feast, year to year, is recorded in the Torah and was implemented by Ezra and Nehemiah. La ofrenda de la leña se traía de año en año, se traía a la casa de Yahuwah y esto fue grabado por Nehemías. Question. Pregunta. The calendar that you follow,
El calendario que usted sigue in the Hebrew roots Messianic movement. en el movimiento de las raíces hebreas mesiánicas. What day is the Feast of Wood? ¿En qué yom cae la fiesta de la leña? Feast of Wood. La fiesta de Well, la well, leña. brother, we don't pray to Mary. We don't make idols Nosotros out no of le wood. oramos a María ni hacemos ídolos de madera. I know you don't. Yo sé que no lo hacen. Question is, if your calendar does not include the Feast of Wood, it is because the locusts have eaten it and the army of Yahuwah has not restored it in your ears. Y la pregunta es que si no tienen esta cita señalada en sus calendarios es porque la langosta se lo ha comido y es el ejército de Yahuwah quien lo va a restaurar a sus oídos. Nehemiah 10:35. Nehemías 10:35. What else is written in the Torah? ¿Qué más está escrito en Torah? To bring the first fruit of the ground, Traer las primicias de nuestra tierra, the first fruit of all the trees, las primicias del fruto de todo árbol, year to year, every de year, año en año, cada año, to the temple, the house of a Yahuwah. la casa de Yahuwah. Number one, Primero, the wood feast. la fiesta de la madera. Number two, the first fruit of every tree. Segundo, las primicias de todo árbol. Nehemiah 10:37. Nehemías 10:37. That we should bring the first fruits, the bikurim, Podamos traer las primicias, bikurim, of our dough. de nuestra masa, That's grain. de nuestro Our grano, bread, our offerings. nuestras ofrendas, The fruit of every kind of tree, the first fruit. fruto de todo tipo de árbol, The first fruit of the wine. primicias de vino, The first fruit of the oil. primicias de aceite. And of course, we read in verse 34, the first fruit of the wood. Y por supuesto, como leímos anteriormente, las primicias de la leña. To the priests. A los Kohanim, To the room of the house of Elohim. al cuarto de la casa de Elohim. And the tithes Y los diezmos of the first fruit of the ground. de las primicias del suelo, To the de la Levites. tierra, a los levitas. They, the Levites, Ellos, los levitas, so that they may have the tithes in all the cities para que puedan tener el diezmo de todas las ciudades in which we farm. en donde hacemos nuestra labor. Next slide. Próxima presentación. Are you with me? I need you to be with me, ¿Están conmigo? Necesito que because estén. you're not going to get anything out of this if you're sleeping. Porque no van a recibir nada de esto si están durmiendo. Before we go into Revelation, Antes de entrar a revelación, let's recap. repasemos. Deuteronomy 16:9. Deuteronomio 16:9. Don't read. No lo van We count 7 weeks Contamos 7 semanas. from the time we put the sickle to the grain. Desde el momento que ponemos These are our instructions que cortamos el grano. Estas son nuestras instrucciones. when we start counting 7 weeks. Cuando comenzamos a contar 7 semanas. According to the angels, Moses, the Torah, and just as importantly, the Zadokite, De acuerdo a Moshe, Torah y los descendientes de Zadok, we have stopped counting the Omer hemos dejado de contar el Omer based on tradition. basado en la We tradición. now start counting on the 26th day of Aviv, Hoy comenzamos nuestra cuenta el 26 de Aviv, the first month, del primer mes, after the Feast of Unleavened Bread is complete. después de que se haya completado la fiesta de los ácimos sin levadura. Because the Torah Porque Torah commands us. nos lo ordena. It is not lawful No es legal to mix the feasts, mezclar las fiestas, just as it is unlawful to mix fiber, así como no se deben de mezclar las fibras cattle, de las telas, el ganado, or seed. ni la semilla. You know what the whole religious world does? ¿Saben lo que hace el mundo entero religioso? They begin to count the Omer during the Feast of Unleavened Bread. Comienzan a contar el Omer durante la fiesta de los ácimos sin levadura. And we learned that was wrong, Y aprendimos que eso está equivocado. based on Torah. Basado en Torah. Let's just see briefly what we're talking about. Veamos brevemente de lo que estamos aquí hablando. Vayikra 19:19. Levítico 19:19. Keep my statutes. Guarden mis estatutos. Do not let your cattle breed with other animals. No dejen que su ganado se mezcle con otros animales. Do not sow a field with 2 kinds of seed. No siembren el campo con 2 tipos de semilla. You shall not allow clothing that's mixed. No permitirás ropa que ha sido mezclada, los hilos de los que cuyo han sido mezclados. Linen and wool to come upon you.
con lino y lana. Deuteronomy 22:11. Deuteronomio 22. You shall not put on commingled wool and flax No te ceñirás de lana y lino on the same garment. en la misma prenda. Listen, please. Escuchen. To continue to commingle El continuar de mezclar, or mix. mezclar. All you Spanish people need to get this, because don't tell me you didn't understand it because the teaching was in English. So, mix. Todos ustedes que hablan español, pongan atención para que no me digan que no entendieron. Con respecto a las mezclas, The Torah forbids mixing. Torah prohíbe las mezclas. Seed, animals, Semilla, clothes, species, animales, ropas, especies and feasts. y fiestas. The commingling where people begin the counting of the Omer El mezclar, cuando la gente comenzaba la cuenta del Omer, on feast fruits, first durante fruits, la fiesta de las primicias, on the 16th of Aviv is mixing. el 16 de Aviv es mezclar. Or on the first Sunday after Passover, during Matzot, is mixing. O el primer domingo después de Matzot, eso es mezclar. But the angels and the priests Pero los ministros, los ángeles o malachim y los ministros teach us that if we wait till the Feast of Unleavened Bread is over, nos enseñan que si esperamos hasta que acabe la fiesta de los ácimos sin levadura and after Shabbat, the next day, the 26th of y Aviv, después del Shabbat, el próximo yom después del 26 de Aviv, we bring the first fruit of barley. traemos las primicias de la cebada. Then Deuteronomy 16:9, from that day we put the sickle to the barley, Entonces en Deuteronomio 19:9 podemos cortar la cebada. Deuteronomy 16:9. Deuteronomio 16:9, perdón. We count 7 weeks plus 1 day. Contamos 7 semanas y un yom. This is done to keep things in order. Y esto se hace para mantener las cosas en We orden. bring the first fruit of barley, Traemos las primicias de la cebada. and 50 days later the first fruit of grain. Y 50 yomim después es las primicias del grano. And then Exodus 34:22. Y luego Éxodo 34:22. You shall observe the Feast of Weeks, Observarás la fiesta de las semanas, Shavuot, que es Shavuot. the first fruits of the wheat harvest. Las primicias de la cosecha del trigo. Next slide. Próxima Didn't we just do that? Que no acabamos de hacer eso. Didn't we just celebrate Shavuot? Que no acabamos de celebrar Shavuot. And we think the counting is over. Y pensamos que la cuenta ya acabó. The counting is not over. La cuenta no ha acabado. Jubilee 7:36. Jubileo 7:36. All fruit-bearing tree. Todos los árboles que dan fruto. For 3 years the fruit of everything that is eaten Por 3 años la fruta de todo aquello que se come will not be gathered. no se reunirá. Now don't miss Y this. no se pierdan eso. In the, whoa, what a coincidence. Qué coincidencia. In the 4th En year, el cuarto Life. año, cuarto New life. equivalente a vida nueva. renewal, new start, Renovación, comienzo nuevo. like day 4 of week 1, Como el cuarto yom de la primera semana. every year is new Cada year. año. Then the tree's fruit will be counted kadosh, holy. Entonces los frutos de los árboles serán contados como kadosh. And in the apartados. 4th year of the life of every tree, Y en el cuarto año de la vida de todo árbol, first fruits must be given. las primicias se deben Starting dar, when? se With the tienen que 4th dar. year of that tree. Comenzando con el Sound familiar? cuarto 4th day of the week, año life starts. de Again, ese life árbol. starts afresh. Suena eso familiar, que en el cuarto comienza todo frescamente, Aviv. Will be acceptable before Eloha. Y esto será aceptable delante de él On the 4th year of every tree. en el cuarto año de todo árbol. Let them then offer abundance, Que puedan ofrendar su plenitud the first fruits of the wine de la primicia del vino and the oil. y del aceite. Sound familiar? Suena familiar. Joel said it, Nehemiah said it, Torah said it. Joel Joel said it, dijo. Nehemiah said it, Torah said it. Joel lo dijo, Nehemías lo dijo y Torah lo ha dicho. Offer these trees and these produce as first fruits Ofrece estas frutas como primicias on the altar of Yah, sobre el Mizbeach, altar de Yahová. who wants to receive them. Quien lo quiere recibir. Verse 37. Verso 37 de Jubilee Jubileos 7:37. 7:37. What is left is for the servants in the house of Yah. Y lo que queda
To eat. de resto es para los siervos de la casa de Yahweh para que coman before the altar which receives it. delante del altar que los recibe. Next slide. Próxima presentación. Y'all still with me? Yes? Okay. Numbers 18:12. Números 18:12. Is this Torah? ¿Es esto Torah? You bet. Claro que sí. All the best of the oil, Todo lo mejor del aceite, all the best of the lo wine, mejor del vino, all the best of the wheat, lo mejor del trigo, every first fruit in these categories, toda primicia en estas categorías which they shall offer to Yahuwah. que ofrendarán a Yahuwah. I have given them to you, Israel. Se las he dado a ustedes, Israel. You shall observe the Feast of Weeks, Observarás la fiesta de las Exodus de las 34:22. semanas, Éxodo 34:22. The first fruits of the wheat, Las primicias del trigo and the Feast of Ingathering, y la fiesta de la reunión Sukkot, de la cosecha at de the end of the Sukkot, year. al fin del año. Okay, don't miss this now. Y no se pierdan esto. You shall observe the Feast of Weeks Observarán la fiesta de las semanas toward the beginning of the year. para el principio del año. Sukkot, the Feast of the Final Ingathering, Sukkot, la fiesta de la última reunión at the end of the year. o cosecha al fin del año. This seems pretty simple, Esto parece ser simple, pretty straightforward, muy directo, nothing new, nada nuevo. correct? ¿Sí? We are to observe the feasts basically known as Shavuot, Tenemos que observar las fiestas básicamente conocidas como Shavuot, the first fruit of the wheat, que es para traer las primicias del trigo, and then observe Sukkot y luego observar Sukkot at the end of the year or the Tekufah Hashanah. al fin del año o en la Tekufat Hashanah. But go back to Numbers 18:12. Pero regresemos a números 18:12. Weren't we commanded to observe the first fruit of the wine and the oil? No se nos ordena observar las primicias del aceite y el vino. Didn't Yahuwah tell Aaron to take the best of those produce as well? Que no le dijo Yahuwah a Aarón que tome lo mejor de las primicias de esos productos. Let's look at the Septuagint Veamos el Septuaginta and the Apostolic Bible Polyglot. y la escritura Polyglot. apostólica The Apostolic Bible Polyglot La escritura apostólica poliglot is not just for polygynists. You could also be monogamous. no es solo para poliginistas. All right, this is pueden not ser a polygynist Bible. It's just called polyglot, monoteístas. polydongot. It had nothing to do with. If you're monogamous, you can use this Bible also. Many languages. That's right. Thank you. Many languages. Polígloto. The Apostolic Scriptures, many languages, La escritura apostólica políglota, which is the same as the Septuagint, que es igual al Septuaginta, except is that it's numerically coded excepto que ha sido codificada numéricamente with Strong's. con Strong's. It allows the study of Hebrew and Greek, Permite el aprendizaje en el hebreo y el griego, word for word, palabra por palabra, in the languages. en los idiomas. The Septuagint from the 70 Septuaginta La Septuaginta, que quiere decir 70, is a Greek translation of the Hebrew Masoretic es una traducción del hebreo del texto masorético in 150 BCE, hecha en el año 150 antes de which la época común, predates the current Masoretic from the Textus Receptus que es antes o más antigua que el Textus Receptus, el texto actual masorético. by some 900 years. Tiene una antigüedad What I'm about to más de read to you 900 años, is 900 years en older comparación al masorético. than the text used for the King James, the NIV, the Restoration Scriptures. It's 900 years older, translated by 70 rabbis. El Septuaginta tiene 900 años de edad más, o sea, es más vieja que el texto masorético, más antigua, Using Koine Greek, meaning common, well-known Greek. usando el koine griego, el griego muy conocido. Next Koine. slide. Next slide. Próxima pantalla. Exodus 34:22. Éxodo 34:22. Don't bother reading your scriptures, it ain't there. No lean sus escrituras porque ahí no lo van a encontrar. Where are we reading from? ¿De dónde estamos leyendo? The Septuagint. Del Septuaginta. That's 900 years older than what we have. Que es Translated by 70 rabbis. que
que tienen edad Not one, not two, not three guys in a Bible college learning Latin, but by 70 rabbis. tiene más de 900 años a comparación de los textos que hoy usamos masoréticos y fue traducida por 70 rabinos. Exodus 34:22. Éxodo 34:22, leyendo de la escritura apostólica pologlita And the Septuagint. y el Septuaginta. A holy day, a feast day, Un día, un yom apartado, un yom, día de fiesta, Chag, Moed, conocido en hebreo como Hag o Moed, appointed time. tiempo señalado. Don't miss this. No se pierdan esto. A period of Un sevens. intervalo de 7. A period of sevens. Intervalo de 7, plural. A period of Un sevens. periodo, un intervalo de A 7. period of Un sevens. periodo de 7. Not a period of seven, a period of sevens, plural. Intervalo de 7, plural. You shall observe to me Observarás para mí the beginning of the harvest of wheat. el principio de la cosecha del trigo, We know that as what? conocida como First fruits of wheat is what? Shavuot. Shavuot. And, notice, and Y noten a Kadosh day, un Yom Kadosh, un día Kadosh, gathering, reuniendo, being in the middle, siendo a la mitad. Greek 33:22, you can look it up, Greek Pueden buscar la palabra 33:22, griega. Strong's, Greek 33:22, 33:22, que es en medio. in the middle of the En year. medio, en el punto Wow. a la mitad del año. Wait a second, Espérese un segundo. Deuteronomy 16, Deuteronomio 16. Exodus 23, Éxodo 23. 3 times in the year. 3 veces al año. We are to appear before Yahweh. Tenemos que aparecernos delante de Yahuwah. Chag Matzot in the beginning, La fiesta de los ácimos al principio. Shavuot toward the beginning, Shavuot hacia el principio. Sukkot at the end of the year. Sukkot al fin del año. Yes, you with me? ¿Sí? Beginning, Principio. toward the beginning, Hacia el principio. end of the year. Al fin del año. Wait a second. Espérense un That's in segundo. Exodus 23 and Deuteronomy 16. Eso está en Éxodo 23 y Deuteronomio 16. Pero, But, according to 70 rabbis, let me submit they know a little bit more than you and I do. de acuerdo a 70 rabinos I'm just one. que les sugiero que They saben were más 70, que appointed by the ustedes y Sanhedrin. nosotros, ellos fueron 70, yo soy solo uno, y ellos fueron designados por el Sanedrín, Make some startling claims. que hacen algunas reclamaciones asombrantes, That there are other periods of 7. que hay otros periodos de Whoa. 7, otros intervalos Bertoni's de going to 7. like this message, trust me. I'm going to hear from him on this one. There are, you may not like it, but he likes it. There are other periods of 7 Hay otros intervalos de 7 called Chagim or Moadim llamados Hagim o in the Moadim, middle of the biblical year en medio del año escritural, that knocks out Passover and Sukkot. que echa fuera a Ben, you with me? Matzot, That knocks out Passover and Sukkot. además de Hag Matzot y Sukkot y Shavuot. Not only are there other periods of 7, No solamente existen otros intervalos de 7, there are 3 periods of 7. 3 intervalos de 7 adicionales. Exodus 34:23, Éxodo 34, 23. where every male must appear before En Yahuwah. donde todo varón se tiene que presentar delante de Yahweh. These 3 times are in the middle of the biblical year. Estos 3 tiempos se encuentran a la mitad del año They are escritural. required feasts. Son fiestas requeridas. So say the LXS, the rabbis, and Yeshua, who, what Bible did Yeshua use? Duh, he didn't use the Masoretic because that was 700 AD. What we have today, Yeshua did not use because that is 700 AD. He used the LXX. Like it or leave it, he used the LXX. Yeshua en su tiempo que está aquí en la tierra no usaba el texto masorético porque ese texto se produjo en 700 what? AD. 700 AD. Se produjo ese texto masorético en el año 700 de la época común. Él usaba el texto Septuaginta. Or at least Yeshua used the original Hebrew, O por lo menos Yahshua usaba el hebreo original, upon which the Septuagint sobre el cual el Septuaginta was derived from. se basaba. Next slide.
Próxima presentación. Pre-lunar corruption. Corrupción prelunar. Now I'm going to show you the actual LXX. Aquí les estoy enseñando el Okay, boys and girls, Septuaginta actual. You're now looking at the Septuagint or the Apostolic Polyglot. Aquí están viendo el Septuaginta o la escritura apostólica políglota. Polyglota means many languages. Políglota quiere decir muchos idiomas. Sowing, harvest, rest. Exodus 34:22. Sembrar, cosechar, descansar. Éxodo 34. And a holy day, Y un Yom Kadosh apartado. a period of sevens, plural. Un intervalo de 7 You can plural. look that up, Strong's 1439. Strong's 1439. A period of sevens you shall observe to me. Un intervalo de 7 observarás para mí. Number one, Shavuot, the beginning of the Por wheat mí. harvest. Primero, el principio de la cosecha de trigo. And a holy day of gathering. Y un yom, un día apartado de reunión. In the middle, Strong's 33:22. You can look it up. In the middle, En medio, pueden verlo en el Strong's 33:22. next slide. Próxima pantalla. In the middle of the A la year. mitad del año. Whoa! There are 3 chags in the middle of the year. Hay 3 fiestas a la mitad del año. Didn't Joel tell you that? ¿Qué no les dijo eso Joel? Didn't he say the locusts have eaten it? ¿Qué no dijo Joel que las langostas They've taken the se lo first habían fruits comido? away from Yahuwah and away from you, his people. Que le quitaron a Yahuwah las primicias y se las quitaron a ustedes. Didn't Yahuwah say he would raise up a great army in the last days to restore the years and the feast of the wine and the oil and the wood that the locusts have eaten? Didn't he say Que that? no dijo Yahuwah que levantaría un ejército para restaurar lo que la langosta se había comido. So what about these so-called missing feasts? ¿Qué tal estas 3 fiestas perdidas, escondidas? Brethren, 3 times in the year 3 veces al año, fraternos. shall every male Se appear aparecerá todo varón before Yahuwah. delante de Yahuwah. Every year, Todo año, from year to year, de año en año. escúchame, pero en el medio año, A la mitad del año. in the middle of the year. En la mitad del año. Whoa, holy mackerel. 3 Apartado feasts in the middle of the year? 3 fiestas a la mitad del año. This is the Bible Yeshua and his disciples used? Esta es la escritura que usaba Yahshua y sus aprendices. The Hebrew of the Septuagint? El hebreo del If he had it, if he Septuaginta. didn't, he used this LXX. He Si didn't lo use the tuvo. Masoretic, and he didn't use the Texas Receptus. Él no Bank on usaba el it. masorético ni el textus receptus. And didn't Nehemiah say we're going to give the wine and the oil offering and the wood offering? Y que no dijo Nehemías que vamos a dar la ofrenda del vino, de la leña y de el aceite. And why did Nehemiah say that? ¿Y por qué lo dijo Nehemías? Because it is written where? Porque está escrito en dónde? In the Torah. En Torah. Didn't Nehemiah say ¿Qué that? no lo dijo Nehemías? Baruch Hashem Exaltado sea el nombre Yahuwah. de Yahuwah. Next slide. Baruch Hashem Aleluya. Yahuwah. Next slide. Brothers, these cannot be the 3 well-known Fraternos, estas no pueden ser las 3 muy conocidas ascension feasts fiestas de ascensión of Deuteronomy de 16:16 Deuteronomio 16:16 or Exodus 23. o Éxodo 23. Because unleavened bread Porque la fiesta de los ácimos sin levadura starts the biblical year. es la que inicia el año escritural. Sukkot ends the biblical year, Tekufah Hashanah. Sukkot finaliza el año de celebración en Tekufah Hashanah. It can't be Shavuot either. Y tampoco puede ser Shavuot. You guys with me? It can't be Shavuot. Tampoco puede ser Shavuot. Why? ¿Por qué? Shavuot is toward the beginning of the Okay, year Shavuot- in the 3rd month. Shavuot está colocada hacia el principio del año en el tercer mes. Although Aunque Shavuot is within que Shavuot sí está dentro a 150-day 5-month cycle. está dentro de un ciclo de 150 yamim, días de un ciclo de 5 meses. Now don't miss this. No se pierdan esto. Containing not 3, Que contiene no solo 3, don't miss this,
but 6 pero 6 moadim. I'm going to say citas. that again. Contiene 6 citas. Shavuot Contiene a Shavuot. is within a 150-day feast cycle Shavuot se encuentra dentro de un ciclo de celebración de 150 días of first fruits de primicias that starts at barley que comienza con la cebada after the week of matzot. después de la semana de Matzot. Why? Because we're not allowed to do what? ¿Por qué? Porque no se nos permite que We're not allowed to mix no se nos permite mezclar like the religious people do. como hace la gente religiosa. We follow Torah. Seguimos Torah. So all the Spanish people, I don't understand. Why do you start counting the Omer after Chag Matzot? Entonces todas las personas hispanas que dicen, yo no comprendo por qué comenzamos a contar el Omer después de Matzot. Because the Torah forbids us Porque Torah nos prohíbe from mixing, commingling. mezclar. Agriculturally speaking, this is something I asked myself several years ago. Agriculturalmente hablando, esto es algo que me preguntaba yo hace mucho tiempo atrás. How can the people do both? ¿Cómo puede hacer la gente las dos cosas? Go up to Jerusalem for Matzot, subir a Jerusalén para Matzot, and then go back to their houses to cut the Omer, y luego regresar a sus casas a cortar el Omer of the barley, de la cebada, to bring it in time back to Jerusalem, para traerlo de nuevo a Jerusalén on the Yom after the Shabbat, en el Yom después del Shabbat. They couldn't have worked for that weekend. No podían haber trabajado, or for whatever that time Exactly. of Pesach. No podían trabajar para ese tiempo de Pesach. You have to go home to do some work. Uno tiene Cut que it, poder ir a casa, get it ready, bundle it, hacer algo de clean it. trabajo, cortar, limpiar, prepare, and then go back to present it. Y luego Exactly. regresar a presentarlo. Exactly. And you can't do it because it's Shabbat. Y uno no lo puede hacer porque hay un Shabbat de And Pesach. celebración y está la Pascua. Can a family getting the lamb ready You have cannot time focus on have those time two to go things. get the barley when they're No se when they're pueden hacer preparing las for dos Pesach? cosas. It's impossible. Es imposible. Okay, let's continue. These are 3 hidden in Torah, but they've been hidden because of the locusts and religion and the lunar calendar. Estas son Because of tres the lunar fiestas. calendar, I'll say that again. Because of the lunar calendar, I'll say that again. Because of the lunar calendar, these 3 feasts have been hidden. Estas son 3 fiestas que han sido escondidas a causa de la langosta, a causa del calendario lunisolar. And the rabbis and the Septuagint and the Greek tells us Y los rabinos, el Septuaginta y el griego nos dicen they are required que son feasts fiestas que se requieren year to year de año en año, in the middle of the a la year, mitad del año, not in the spring no en la primavera and not in the fall. y no en el otoño, I said not in the no spring en la primavera and not in the y fall. no en el otoño. Now do I have your attention? You know why we didn't know this, Amos? ¿Saben por qué no sabía esto, Amos? Because the people that have been teaching us Porque la gente que nos ha follow estado the enseñando lunar calendar. siguen el calendario lunar. Only the Kohanim of Israel Solo los Kohanim de Israel really know the Torah, realmente conocen Torah, like Ezra. como Esdras. This was not a mystery to Ezra, Esto no era un secreto para Esdras, because Ezra really knew the Torah, porque Esdras sí conocía Torah, as did the Zadokite. así como los Zadokite. These 3 lost feasts are required first fruits. Estas 3 fiestas perdidas son primicias requeridas. In the middle of the 150-day cycle En of first el fruits, ciclo, en medio del año de 150 días de primicias. the last first fruits of the spring is Shavuot. Las últimas primicias de la primavera son Shavuot. These are the summer feasts. Estas son las fiestas del verano. New wine, Vino nuevo, new oil, aceite nueva, and new wood. aceite nuevo y leña nueva. They are called appointed times from year to year. Se les dice tiempos señalados de año en año, They are called moadim. conocidos como moadim. Moadim in Moadim Hebrew. en hebreo. Only with Yahweh's priesthood Solo con el ministerio de Yahuwah have they been maintained se han mantenido estas fiestas and brought to light y by han sido the traídas teaching army of the sons of light
the remnant of light, the sons and daughters of light in the latter days. Han sido traídas a la perspectiva, a la iluminación a través de los ministros y los hijos de Yahweh en los tiempos posteriores. You glad you're in this ministry? ¿Están contentos de estar en este ministerio? Now you know why you're in this ministry? ¿Ya saben por qué están en este We're cutting ministerio? edge. Porque somos un ministerio que va adelante de muchos. We're the army promised to raise these things back up to the attention of the body of Mashiach. Somos el cuerpo que ha sido diseñado a traer estas aparentes innovaciones al cuerpo de Mashiach. No wonder why the locusts have come to dry us up financially. They don't want these feasts restored. Ha venido a secarnos These are summer feasts. We're about to enter the summer. Porque no quieren que estas fiestas sean restauradas y son fiestas del verano. Why are we getting together on Yom Shlishi? A punto de entrar en el verano. ¿Por qué nos estamos reuniendo en el tercer Yom? Roman Saturday, El sábado romano. last day of spring. Porque es el último Yom de la primavera. Next slide. Próxima presentación. In Exodus 34, we are informed En Éxodo capítulo 34 se nos informa that there is a feast of gathering que hay una fiesta de reunión in the middle of the year en la mitad del año, versus the end or conclusion of the a year, diferencia del principio o la conclusión del año, as we are told in Exodus 23. como se nos dice en Éxodo 23. Numbers 28:26. Números 28-26. We read. Leemos. Pay attention. Pongan atención, por favor. And the day of the new produce, Y el yom de las primicias, whenever you bring a sacrifice of new produce cada vez que traigan una ofrenda nueva de producto to Elohim, a Yahuwah Elohim, a period of sevens, intervalo de 7, holy will be to you será kadosh para ustedes this offering esta ofrenda after a period of 7. después de un intervalo de 7. I'll say that again. Lo diré de nuevo. After a period of 7 weeks, Después de un intervalo de 7 semanas, the new produce or the first fruits las primicias o el nuevo producto will be holy to you. será a kadosh, a ti, apartado. It shall be a summoning or a gathering. Habrá una reunión, convocación, All work, servile work, toda obra de siervos you shall not do. no la harán. Are you with me? Aleluya. So the day, every first fruit celebration Así que en el yom de toda celebración de primicias is a day of gathering, es un yom de reunión and no work can be done. y ninguna obra de siervos se puede hacer. Are you telling me Me están diciendo that these missing que feasts, estas fiestas these missing perdidas, first fruit feasts, estas fiestas perdidas de las primicias are annual Shabbats? son Shabbats anuales? I'm not telling you that. Yo no les estoy diciendo eso. The Torah does Lo está diciendo Torah. in the Septuagint. En el Septuaginta. Hello? Communal gatherings, Reuniones de no work, No se puede hacer obra. any de siervos. first fruit produce Todo producto de primicias. following a period Siguiendo un intervalo of counting 7 de weeks. contar 7 semanas. Wow. Are you getting this? Ya, ¿están entendiendo? There are 3 counts Hay 3 cuentas of 50 de days 50 días. for a total of 150. Para un total de 150. Shavuot Shavuot ends the first count. acaba la primer cuenta. Then we have another count, Luego viene otro intervalo, followed by a Shabbat. seguido por un Shabbat. Then another 50-day Y count, luego otra cuenta de 50 días, followed by a Shabbat. seguido por otro Shabbat. They are the new wine, Son el vino nuevo, the new oil, el aceite nueva and the new wood. y la leña nueva. 3 more 3 más. first fruit Shabbats. 3 más Shabbats de primicias. Let's continue. Continuemos. The day of the new produce, El yom de del nuevo producto, Bikurim, first fruits, Bikurim o primicias, follows a period of 7 weeks.
sigue un intervalo de 7 semanas. According to Numbers 28:26. De acuerdo a Números 28-26. In the Septuagint, translated by 70 rabbis, En el Septuaginta, traducido por 70 rabinos, it shall be a holy assembly, será una asamblea, una convocación no apartada. work in it, Ninguna obra de siervos hará. no normal work, Ninguna obra normal. just like Shavuot. Así como Shavuot. What a mean Yahweh. Qué Yahweh tan malo. He gives us 3 more Shabbats than we thought we had. 3 Shabbats más. Every year we get 3 more annual Shabbats than we thought we had. Cada año nos da 3 Shabbats adicionales que no sabíamos que teníamos. What a mean Yahweh. Qué Yahweh tan I wish my boss was that mean. Me gustaría que mi jefe fuera así de malo. He is your boss. I mean my worldly boss. Next slide. We need more meanness like that. More days off. We need more meanness. Necesitamos más maldad como esa, más tiempo de descanso. Let's take a closer look at these 3 missing feasts now being restored by Yahweh's latter-day prophetic army. Veamos con más cercanía estas 3 fiestas que están siendo restauradas por el ejército de los tiempos finales de Yahweh. By the way, if you want the lunar calendar, none of this stuff is for you. Y además, si quieren el I can't help calendario you. lunar, If you're stuck on the lunar calendar and the Messianic movement and the Hebrew roots movement, this is not for you. I can't help you. These feasts are hidden from you. estas fiestas están escondidas de ustedes. Esto no es para ustedes. Si quieren celebrar el calendario. Why have anything hidden from us? Pero ¿para qué tener algo escondido de nosotros? Who is the one that wants to withhold from us? ¿Quién es el que quiere retener de Shabbats, nosotros? goodness, bounty. Los Shabbats, la plenitud, la tov de Satan. Yahweh. When we give Yahweh the first fruit of oil, what do we get back? Cuando le damos a Yahweh la primicia de nuestro More of the aceite, Spirit. ¿qué nos da Él? Más de su When we give ruach. Yahweh the first fruit of wine, what do we get back? O cuando le damos la primicia del vino, ¿qué recibimos? More forgiveness, Más perdón, more mercy. más ternura, más Of course compasión. Satan wants this hidden with the methodology of the watcher. Por supuesto que Satanás quiere esto escondido con la metodología de los espías. Keep watching that moon, brother. Siga observando la luna, frater. See how much wine and oil it gives you. Vea cuánto vino y aceite le da. Could you imagine somebody sitting under a moon and saying, please, Mr. Moon, grow my grapes. Please grow my wood. Go ahead. Keep watching the moon. Siga viendo la luna a ver si recibe la braca. See how many first fruits you have to bring to Yahweh. ¿Cuántas primicias va a traerle a Yahuwah? Well, brother, don't you know they're for appointed times? Well, okay, well, on the lunar calendar, where are these 3 appointed times? If the moon is for appointed times, where are these appointed times? Si la luna es para tiempos señalados, ¿dónde están estas 3 fiestas? Missing feast number 1 has been identified. Fiesta primera que estaba perdida ha sido identificada. It's in the middle of the year. Está a la mitad del año. It's called the Feast of New Wine. Se llama la fiesta del vino nuevo. It represents the new covenant Representa el convenio nuevo and the precious new blood of atonement. y la expiación, la sangre de la expiación preciosa. The new wine is 7 Shabbats, El nuevo vino consiste de 7 Shabbats, weeks, Shabbats, plus 7 1 day, semanas y un yom, or 50 days o 50 días after Shavuot, después de Shavuot, month 5, day 3. que coincide con el mes quinto, tercer yom, Always the Yom Echad, the first day of the y week. siempre coincide con el primer yom de la semana, Yom- Yom Echad de la semana. Do you remember when I asked you to bring your calendars? ¿Se acuerdan cuando les dije que trajeran sus And how many brought their calendarios? calendars? ¿Cuántos trajeron sus calendarios? Go to month 5, Vayan al quinto mes, day 3. tercer yom. Month 5, Quinto mes, day 3. tercer yom. And what do we find? ¿Y qué encontramos? July 21st, 21 de julio, 50 days after Shavuot. 50 y días después de Shavuot. You remember 3 times in the year, ¿Se acuerdan que 3 veces en el año, after a period of 7s, después de un intervalo de 7, after a period of 7 weeks, después de un intervalo de 7 semanas, is a new first fruit? es la nueva primicia? Remember? ¿Se acuerdan? Then another period of 7. Luego otro intervalo de 7. Then another first fruit. Luego otra primicia. So 7 weeks Así que 7 semanas exactly exactas to the day, hasta el yom. 50 days.
50 yamim. after Shavuot Después de Shavuot. is month 5, day 3. Es el quinto mes, tercer The día. celebration of the blood of Yeshua, La celebración de la dam, la sangre de Yeshua. the new wine of his glorious El teachings, nuevo vino de sus enseñanzas maravillosas. and the renewal of the covenant by his precious blood with both houses of Israel. Y la renovación de su convenio a través de su sangre preciosa con ambas casas de Israel. Well, if you were the devil, Si usted fuera el diablo, would you want the people of Israel, the chosen people, celebrating the new wine? No, because my rabbi says that we look at the moon si usted fuera el for the diablo, Moadim. We look at the moon. que las dos casas de Israel celebren la expiación, el vino nuevo de Yahuwah, And Hallel porque ven la luna en is Halel sitting there laughing up a y storm está ahí sentado riéndose, because the locusts, porque la the langosta, palmer worm, the canker todo worm, tipo de all the langosta, worms and lies of Las the lombrices. calendars of men have hidden the celebration of the blood of the Lamb. las langostas y las lombrices de las mentiras y de los calendarios equivocados han escondido We celebrate the la blood sangre, la dam de Yahshua. at del Passover. Cordero. Celebramos la dam, la sangre en la Pascua, in the spring, en la primavera. and we continue to celebrate the new Y wine continuamos celebrando el vino nuevo in the summer. en el verano. If we're humble, Si es que somos humildes, we repent nos arrepentimos and we join the y Kohanim nos unimos con los Kohanim and leave the rabbis and the calendars of men in our rear view mirror. y dejamos a los rabinos y los calendarios de los hombres en nuestro espejo al dorso. Nehemiah 10:37. Nehemías 10:37. So we have the Feast of New Wine. Así que tenemos la fiesta del vino nuevo. Numbers 28. Every time we bring Bikurim to Yahuwah, is it a Shabbat? Every time we bring Bikurim, is it no work and an assembly? No work and an assembly. Cada Is it a vez- Shabbat, Amos? Absolutely. The Feast of New Wine is because we're bringing the first fruits of the grapes, Cada vez que the le fruit of the traemos, vine. cada vez que le traemos a Abba a las primicias Bikurim, es un Shabbat y no se trabaja. O sea, es una reunión congregacional y no se trabaja. And the first fruit of our grain, Y la primicia de nuestro grano, that is Shavuot, que es Shavuot, the first fruit of our offering, la primicia de nuestras ofrendas, the fruit of every tree, la primicia de todo árbol, that of course is all your first fruits, todas sus primicias, of wine, de vino, as a tree, olive oil, el tree, aceite de oliva, we bring to the Kohanim, la traemos a los Kohanim, who have the treasuries of the house of our Eloha. quienes tienen los tesoros de la casa de nuestro Eloha. So in order to find these three hidden feasts, we have to find the Kohanim who have these treasuries. Así que para encontrar a las tres fiestas tenemos que encontrar a los Kohanim que tienen estos tesoros, Not Pharisees and Sadducees. no a los fariseos ni saduceos. Next. The feast of the first fruit of wine, or the moed, La fiesta de las primicias del vino, del moed, forms the middle portion forma la porción del medio of a 100-day festal cycle de un ciclo de festejo de 150 yamim, días, devoted entirely to the presentation dedicados completamente a la presentación of Bikurim, de los bikurim, first fruits. primicias. The initial festival of first fruits La fiesta inicial de las primicias, that start the first 50 days los primeros 50 yamim, is the first fruit of wheat. es las primicias del trigo. The feast of wine La fiesta del vino concludes the middle portion concluye la porción del medio on the 100th day en el Yom 100 of this first fruit cycle. de este ciclo Hello? de primicias. There's a first fruit cycle Hay un ciclo de primicias of 150 days. de 150 yamim. Wheat, Trigo, wine vino. is the 100th day El vino cae en el Yom 100 of this 150-day cycle. de este ciclo de 150 días. And now we go to the next slide. Vamos a la próxima presentación. Missing feast number 2 Fiesta perdida número 2. is also in the middle of the year. Igual está a la mitad del año. Why is it in the middle of the year? Porque está a la mitad del año. How many feasts were missing?
¿Cuántas fiestas estaban 3. ausentes? Where were they? 3. In ¿Dónde the middle of estaban? the year. A la mitad del año. Exodus 34. Éxodo 34. These 3 times in the middle of the year, Estas 3 veces a la mitad del año. you shall go up Subirás, ascenderás to Jerusalem. a Jerusalén. Not the 3 feasts we know about, No las 3 fiestas que conocemos, which are que son Pesach, la Pascua. early, Sukkot, end of year. These are 3 different feasts. Que acaban el año. Estas son 3 fiestas adicionales y diferentes. Feast number 2, Fiesta número 2. in the middle of the A la year, mitad del año. where we must present. En donde tenemos que presentar. And the second temple was built Y el segundo templo fue edificado. with Nehemiah and Ezra installing these feasts Con Nehemías y Esdras instalando estas fiestas for the temple to function. para que pudiera funcionar el templo. Missing feast number 2 Segunda fiesta ausente. is the oil, Es la fiesta del the aceite. shemen, Shemen. that represents power and anointing of the Ruach. Que representa el poder y la unción de la Ruach. So what is the second missing feast? Así que, ¿cuál es la segunda fiesta The ausente? power and the anointing, the oil El of the poder Ruach. y la unción de la Ruach. Who do you think is laughing? ¿Quién creen que se está riendo? Hallel. Hallel. I'm going to eliminate the summer feast of the blood and the new covenant, the new wine of Yeshua's glorious teaching. Voy a eliminar la segunda fiesta de la primera y segunda fiesta del vino y del aceite. Then I'm going to remove the anointing, the celebration of the anointing power of Yahuwah, Esa fiesta de la unción del poder de Yahuwah, the first fruits of oil, que es las primicias del aceite, which represents the ability que representa la habilidad to live as overcomers de vivir como vencedores in this world. en este mundo. I'm going to remove that also. Igual la voy a borrar. The Feast of Oil La fiesta del aceite takes place in the second period of 7, toma lugar en el segundo periodo de 7 Shabbats, Shabbat, plus 1 day, más un yom, 50, 50, after the dedication of the Feast of Wine. después de la dedicación de la fiesta del vino. Take your calendars, please. The Feast of Oil Tomen sus calendarios, por favor. La fiesta del aceite falls on the 22nd day cae en el yom 22 of the 6th month. del sexto mes. Exactly 7 Shabbats Exactamente 7 Shabbats, and 50 days 50 Yamim días, after the Feast of New Wine. después de la fiesta del vino nuevo. 50, 50, 50, 50, 50. 50. It's a 150-day cycle of first fruits in the middle of the year. In the middle of the year. In the middle of the year! Hay un ciclo de 150 Yamim en medio del año. How many of us ¿Cuántos de nosotros last year el año pasado or the year before o el año antes de ese celebrated these feasts celebramos estas fiestas in the middle of the year? a la mitad del año? Not me. No yo. I was blind. Yo estaba ciego. I was blind. Estaba ciego. Who made me blind? ¿Quién me encegó? The watchers. Los The ones that were supposed to give me sight. Los acosadores que estaban supuestos a darme vista. The watchers Los acosadores are the ones who deceived me. son los que me engañaron. So in the middle of every year, Yahweh has us stop. Así que a la mitad de cada año Yahweh You're not nos listening. causa una pausa. In the middle of our busy year, A la mitad de nuestro año ocupado. to celebrate the wine, the new covenant, a relationship with Yeshua. A hacer pausa para el nuevo vino, el convenio renovado, una relación nueva con Yahshua. The power given 50 days into the cycle, Y el poder que se da 50 yemim al ciclo, celebrated again celebrado de nuevo, later in the cycle, después en el ciclo, to show us that it is the oil that helps us keep going and not quitting, keep going and not quitting, not giving up, living for Yeshua and not giving up and not quitting. para enseñarnos que necesitamos ese aceite para continuar y no darnos por vencidos. And that falls on the 22nd day of the 6th month each year. Y eso cae en el yom 22 del sexto mes cada año. It is Yom Echad, the first day of the week, as your calendars will show you. Es Yom Echad, And it en el is primer yom de la semana, como it- nos enseñan nuestros calendarios. it is the second of the 3 feasts Y es la segunda de las 3 fiestas, in the middle of the year. a la mitad del año. How many feasts are there in the middle of the year? ¿Cuántas fiestas hay en la mitad del año?
When Yahweh says the middle of the year, he's not kidding. Cuando Yahweh habla de la mitad del año, no está burlando. What is middle? ¿Qué está en la Got to be mitad? the 6th month Tiene que ser el sexto mes or the 5th month, o el quinto mes, right around the middle. cerca de la mitad. Anything before the 5th or the 6th ain't the middle. Cualquier cosa antes del quinto o el sexto no es la mitad. Bad English, good point. Ain't the middle. No es la mitad. Hello? So here we have the Feast of Oil, Así que aquí tenemos la fiesta del aceite right smack in the 6th month. en medio del sexto mes. Do I need to go back Necesito retroceder to the LXX? al Septuaginta, Exodus 34, Éxodo 34, 25 and 26? 25 y 26. Do I need to go back? I don't need to go back, right? You remember? You remember that? No, ustedes se acuerdan, ¿cierto? I have it on the video to Lo review tengo en it. el video para que lo repasen. How many feasts are there in the middle of the year? ¿Cuántas fiestas hay a la mitad del año? 3. Tres. Are they Moadeem? Son Yes. Moadeem? Assembly Sí. required? Yes. Se requiere No work? asamblea. Yes. Se prohíbe el trabajo. They Claro que represent sí. the gospel. Representan el evangelio. In the middle of our walk, in the middle of our life, in the middle of the year. A la mitad de nuestro We're caminar, tired. nuestra We're vida, beat up. En la mitad del año estamos cansados, golpeados. In the middle of our life. En la mitad de nuestras vidas. In our 40s, in our 50s, middle age. Nuestros 40, 50, a la mitad de nuestra Things haven't gotten any easier and we've been saved 30 years. Las cosas no se han hecho más fáciles y hemos sido redimidos por 30 años. But these feasts remind us of the blood, Pero estas fiestas nos recuerdan de la of the sangre, promise, de la promesa, of the covenant, del convenio and of the oil. y del aceite. Not by might or power, but by my oil in the middle of your struggle, in the middle of your circumstance, in the middle of your stress. No a través de fuerza ni poder, pero a través de la ruach, a través del aceite, en medio de tus circunstancias, en medio de tu estrés. The middle of the year is symbolic of the middle of our stress, La mitad del año es simbólico de la mitad de nuestro estrés. the middle of our pressure, La mitad de nuestra presión. the middle of our life. La mitad de nuestra We got saved vida. 100 years ago. It's in our rearview mirror. What now? It keeps us going Fuimos redimidos hace 100 años atrás. because we're guaranteed a future. ¿Con qué continuamos? Esto nos ayuda a continuar porque se nos ha garantizado un futuro. The wine is there to make us happy. El vino está ahí para alegrarnos. The oil is there to keep us smooth El aceite and going forward in Yeshua. Para mantenernos Essential caminando oil. suavemente en Yeshua. Keep going smooth Caminando suavemente in Yeshua. en Yeshua. Nehemiah 10:37. Nehemías 10:37. And the oil go to the priests Y el aceite va a los Kohanim when you bring it as a first fruit cuando se trae como primicias in the 4th year. en el cuarto Because año. 3 years you don't bring it. Porque por 3 años no se trae. And you bring it to the room of the house of Eloha. Y se trae a los cuartos de la casa de Eloha. The tithes go to the Levites. Los diezmos van a los levitas And they, the Levites, might have tithes in all the cities we have farmed. para que los levitas tengan diezmos en todas las ciudades que hemos trabajado, laborado. Just before the Feast of Trumpets Antes de la fiesta de las was the trompetas. Feast of the New Olive Oil. Era la fiesta de la oliva. Next del slide, aceite. please. How many summer feasts are there? ¿Cuántas fiestas hay en el verano? 3 summer feasts. Tres fiestas del verano. Lost feast number 1, Primer fiesta perdida, wine. vino. Lost feast number 2, Segunda fiesta perdida, oil. Lost Aceite. feast number 3, Tercer fiesta perdida, the wood. la madera. What a leña. coincidence! Qué coincidencia. These are the essentials of the Besorah. Estos son los elementos esenciales del evangelio. He bled. Él sangró. He put new wine into us, Puso new vino wineskins. nuevo en nosotros, en las nuevas pieles de vino. He made with both houses a new covenant. Hizo con ambas casas un convenio nuevo. And then he refreshes us with oil in Gethsemane of our life, even though we're pressured and we're in the olive press. That oil carries us through to the promise and to the Y guarantee. luego nos refresca con el Feast, aceite the nuevo, celebration of new oil. con la garantía de su redención, de sus promesas. And the final missing Y feast. la última fiesta perdida It has to be when? tiene que ser cuando. It has to be in the middle of the year. Tiene que ser a la mitad del The año. Shalosh Regalim as we know them. Las
3 fiestas de ascensión como las conocemos, Shalosh through the Regalim, lunar a calendar través del calendario lunar, in Exodus 23 en Éxodo 23 and Deuteronomy y 16 Deuteronomio 16, are not no son the middle of the year. a la mitad del año. Can everybody agree with that? ¿Puede todo el mundo estar de acuerdo con eso? They're not at the middle of the No year. están a la mitad del año. These have been hidden from us. Estas han sido escondidas de These have been nosotros. stolen from us. Han sido robadas de nosotros. And guess what? ¿Y qué creen? Unless you accept the great army that Yahweh promised through the prophet Joel, Que solo que acepten al gran ejército que Yahuwah prometió a través del profeta Joel, and humble yourself and Joel. change your y understanding si se humillan y cambian su comprensión through the teachings of the patriarchs, where they were given the early rain, and the teachings of the Kohanim, who have been given the latter a rain, través de las enseñanzas de nuestros ancestros a quienes se les dio la lluvia temprana y a través de los Kohanim a quienes se les ha dado la lluvia tardía. these annual moadim Estas citas anuales, will, Moadim, will continue continuarán to escape you. escapándose de ustedes. Now let me ask you a question. Pero déjenme hacerles una pregunta. Don't you think Yeshua wants you celebrating the new wine? ¿Qué no creen que Yahshua quiere que usted celebre el vino nuevo? So you're glad and joyful instead of depressed and bummed out? Para que estén alegres, jubilosos, en lugar de estar deprimidos y tristes. Don't you think he wants you to bring the first fruit of oil, asking him for more and more, to be constantly filled and replenished so we don't run dry and we don't give up because of pressure and stress? Don't you think he wants us to keep coming to him in the middle of every year saying, here, take a little but give me a lot more. I'll give you the first, but I need a lot more from you to get through this year. ¿Y que no creen que Yahuwah quiere que igual celebremos su fiesta del aceite que representa su fuerza, su rúa, su restauración de nuestras fuerzas para continuar año por año? I reiterate, Y les repito, the 70 rabbis que 70 rabinos before Antiochus Epiphanes, antes de Antíocos Epífanes, who were not promoting a lunar calendar, quienes no estaban promoviendo un calendario translated Exodus 34 hicieron la traducción de Éxodo 34 as 3 feasts como 3 fiestas in a period of 7, plural, not one period of 7 weeks, but several periods of 7 weeks, and these 3 fall in the middle of the year. en varios intervalos de 7 y estos intervalos caen a la mitad del año. So if you want to follow rabbis when it comes to time, Así que si quieren seguir a rabinos cuando se trata de tiempo, those are your rabbis. esos son sus rabinos. The 70 who translated Los 70 que hicieron la traducción from the original Hebrew del hebreo original that either Yeshua used que ya o usó Yahshua or the Septuagint o que el Septuaginta based on that Hebrew. estuvo basado en ese hebreo. Now we come to Lost Feast number 3. Aquí venimos a la tercera fiesta perdida. Wood. La fiesta de la leña. Wood represents the final sacrifice of Yeshua La leña representa la última ofrenda de Yahshua on the tree of sacrifice sobre el árbol de la ofrenda in a new and living way. de una manera nueva y viviente. Not on the dead wood of the altar, the brazen altar in the outer court. No en la leña vieja del altar This de bronce. this new wood Esta nueva madera was not laid down in the abomination of desolation no fue temple, puesta sobre el templo de abominación y desolación, but in the camp outside the pero camp fue puesta fuera del campamento, on Golgotha, sobre Golgota, the Mount of Olives, en la montaña de las olivas, the place of restoration. el lugar de la restauración. Whoa. Where did Yeshua die? ¿En donde murió Yahshua? On the Mount of Olives. Sobre el monte de los That's the olivos. oil. Ese es el aceite. On a wood, Sobre una leña. not in the temple, No, que no estaba en el templo, in the outer court, en los atrios exteriores, but away from the Pharisees, pero lejos de los fariseos, away from the templo Sadducees. corrupto, lejos de los saduceos. Which is why when he was baptized, he went to the wilderness because he knew where to find the Zadokites, including John the Baptist, the high priest of the Zadokites. Razón por la cual él fue a ser inmergido al desierto, donde pudo encontrar a la cabeza, al Cohen Hagadol de los descendientes de Zadok, que era
Yohanan el inmersor, el Notice, bautista. notice how the Feast of Wood is connected Noten cómo esta fiesta de la leña se conecta to the Feast of Oil. a la fiesta del aceite. Where did Yeshua die on the new wood? ¿En dónde murió Yahshua sobre la leña nueva? Thank you. On the mountain of oil, Sobre el monte del aceite. where he was dying to give us new wine and make us new En wineskins. donde estaba él muriendo para darnos vino nuevo y hacernos pieles de vino nuevas. Now look at the genius of Yahuwah. Y miren la inteligencia de Yahuwah. Look at the genius. Miren su inteligencia. When does he put the Feast of the Wood? ¿En dónde pone la fiesta de la madera, And de you la don't- leña? You don't have this on your Y calendar, esto no lo tienen en su calendario. but I want you to listen. Pero quiero que escuchen. The Feast of the Wood La fiesta de la leña is on the 23rd day es en el guión 23 of the 6th month del sexto mes. and continues Y dura esta fiesta through Shabbat, hasta el Shabbat, the 28th que day es el guión 28 of the 6th month. del sexto mes. It is called the Feast of Se Oil, conoce como la fiesta del and aceite it only lasts 6 days. y dura solo 6 yamim. The Feast of Wood follows the Feast of Oil. La The fiesta Feast del of aceite Wood, the Feast of Wood starts the day after the Feast of Oil. The Feast of Oil La fiesta del aceite starts on the 22nd. comienza el 22 del sexto mes. I'm sorry. The Feast of Oil is on the 22nd. Yes, that's what you said. And the Feast of Wood Y la fiesta de la leña starts on the 23rd. comienza el 23 del sexto It mes. continues for 6 days, Continúa por 6 yamim, followed by a closing assembly seguida por una asamblea de cierre on the 29th en day el guión 29 of the 6th month. del sexto mes. Now look at your calendars. Miren su calendario. What day is the Feast of Oil? ¿En qué yom cae la fiesta del aceite? Yom Echad. Yom Ahad. Again, Uno de la semana. Exactly 50 Una days vez más, exactamente 50 días yamim after new wine. después del vino nuevo. Then the day after, Luego el yom después, which is Yom Sheni, que es el yom sheni. the second day through Shabbat, El segundo yom a través del Shabbat. is the Feast of Wood. Es la fiesta de la madera, la leña. Now watch. Vean, For each of those days, para cada uno de esos yamim, there were 2 tribes habían 2 tribus who brought a wood offering. que traían una ofrenda de madera. But you can't do that on Shabbat. Pero eso no se puede hacer el Shabbat. So they had the closing day Así que tenían la asamblea de cierre on the 29th. el 29 6 days por 6 yamim of bringing wood, de traer leña. 2 tribes 2 tribus each day. venían cada 2 yom. times 6 is 12 2 por 6 es 12, to the Kohanim presentándoselo a los Kohanim in the house of Yahuwah. en la casa de Yahuwah. Isn't that awesome? Baruch Hashem Yahuwah. Let's continue. Continuemos. Nehemiah 10:34. Nehemías 10:34. We cast lots Echamos suertes among the Kohanim entre los and Kohanim the y Levites los levitas and the people y el pueblo for the wood offering, acerca de la ofrenda de la leña to bring the wood into the house of Elohim para traerla a la casa de Elohim. according to the tribes, Según the houses, the tribes of our las fathers, tribus, las casas de nuestros abots, at the moed, appointed time, at los the tiempos moed, designados, moadim, year by year, cada año, so that the wood may burn on the altar para poder quemar sobre el Mizbeach of Yahuwah, de Yahweh, our Elohim. nuestro Elohim. Because Shaliach is making up something to put on YouTube. Porque Sholiach está inventando algo para presentar en YouTube. Shaliach wants to build a cult following, and he's making up his own calendar. Sholiach quiere edificar un seguimiento Hello? culto y Is that what it says? está inventando su propio calendario. ¿Es lo que dice ahí? Shaliach is expanding his cult Porque Sholiach está ampliando su culto. and making up holidays. Está inventando fiestas. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? Let's try that again. No. As it is written Así como está escrito in the Torah. en Torah. Amen. Pero que- Where was it written in the Torah? ¿Dónde está eso escrito en Torah? Except that those places are missing, right? They're not missing. No, No, the scriptures. no, they're not missing. You have to catch the earlier part of the message.
They're not missing. You could review it later on. They're not missing. They're not, No. completely not missing. They're completely not missing. They're right there in the Torah. In Numbers 18, remember we read earlier Numbers En 18? Números 18. ¿se They're not acuerdan? missing. Just review Está it. ahí, lo tienen que repasar. Once it goes online, just review it. Okay? So, wine and oil was written in the Torah. Entonces el vino, el aceite están escritos en Torah. The wood was written in the Torah. La leña está Matter of escrito fact- de ello en Torah. Matter of fact, I'm glad you asked that because I think we're going to get to that. Next slide. Próxima presentación. So the wood offering is a moed. Así que la ofrenda de la leña es una cita designada. The lost feast of wood, La fiesta perdida de la leña, let me reiterate, les voy a repetir, speaks of a sacrifice unlike bulls, goats, cows, lambs. It is a sacrifice that is new, it is living, it is eternally efficacious. habla de una ofrenda nueva que es viviente, que es efectiva, que es diferente a las otras ofrendas de los toros, los bueyes, los chivos y las ovejas. It is eternally efficacious, Es efectiva por toda la perpetuidad, year to year. de año en año. It will atone and forgive. Expiará y perdonará. You're not listening. That's why Yeshua Y es por eso que Yeshua didn't die in the temple, no murió en el templo, but outside the camp, pero fuera del campamento, on a tree sobre un árbol that the Pharisees and the Sadducees and all the people who were the lunar watchers would not touch. que todos los observadores de la Are you with luna me? no tocarían. They were where? Ellos estaban en donde They were in the temple courts. estaban en los atrios del templo. Were they overseeing the new wood? Estaban ellos supervisando la madera nueva, la They leña didn't want to nueva. touch the one, Ni siquiera querían tocar Yeshua HaMashiach, a Yeshua el Mashiach, who was dying quien estaba muriendo on the new wood. sobre la leña nueva. So here comes Satan. Así que aquí viene Satanás. You don't need this. No necesitan esto. You have no problem at work. No hay problema con el You have a hard time getting off on the real Shabbat. Ya tienes suficientes problemas en tu trabajo, ya tienes dificultad suficiente tomándote tiempo para el real Shabbat. You don't need this. No necesitas esto. Why would Satan say that? ¿Para qué diría esto Satanás? Because Yeshua Porque Yeshua and his sacrifice on the Mount of Olives giving out new wine y su ofrenda sobre el monte de los olivos dando vino nuevo died murió on a different altar. sobre un altar diferente. Doesn't Hebrews say that? ¿Qué no dice Ben, you're our Hebreos? scholar here. Doesn't Hebrews say that? ¿Qué no dice Hebreos? Hebrews 13. Hebreos Let us 13. go outside the camp, Vamos fuera del campo. bearing the reproach of him who died on the new wood. Llevando el reproche Oh. de aquel quien murió en un madero nuevo. Bertoni is going to like this message. A Bertoni le va a gustar este mensaje. I'm going to hear from him tomorrow. On the new Voy wood, a oír de él mañana. En el nuevo on the madero. Mount of Olives, Sobre el monte de los olivos. outside the camp. Fuera del campamento. Because it was prophesied in the Que Torah fue profetizado en that Torah. the final sacrifice would not be a bull, a goat, or a lamb. Que la última ofrenda no sería un toro, un buey. He would be the o un whole wheat cordero. unleavened bread, Sería el ácimo sin levadura de trigo integral. who became the first fruits Quien se hizo la of primicia those carrying the new covenant, the new wine. de aquellos llevando el convenio The first del fruits. vino nuevo, las primicias Of those who would receive and give the oil de aquellos que recibirían y darían el to aceite his followers. a sus seguidores. And they come in the middle of the year. Y viene a la mitad del año. Why? ¿Por qué? The price has been paid by the blood of the Passover lamb. Porque el precio ya fue pagado por el Cordero A Pascual. little bit of the Spirit was poured out to talk in tongues on Shavuot. Un poquito de la rúa fue derramado para hablar en lenguas en But what Shavuot. happens when you're 45 and 50 and 60 and you've lost a loved one, you lost a child, you can't pay your bills, you're in the middle of life? ¿Qué pasa These cuando- feasts are there to symbolize, I am with you always, even to the end of the ¿Qué age. pasa cuando tienes 45, 50, Yes, 60 yes, años? yes. Estás a la mitad de tu vida y se te ha muerto un Hallelujah, hijo. hallelujah, hallelujah. There doesn't have to be a midlife No tiene crisis. que haber una crisis a la mitad de tu vida. You don't need to have a midlife No crisis. necesitas tener una crisis a la mitad Right de in tu the vida. middle of your life, the middle of the year, I'm going to give you new wine, new oil, and
a fresh wood. Your life will be a sweet aroma of fresh wood that I died on. Ahí en medio de tu vida tú tendrás un aceite nuevo, Next un slide. vino nuevo, una leña nueva, una ofrenda dulce. I could preach on that for a year. Next slide. Próxima presentación. Pay attention, please. Pongan atención, por favor. Where does this festival of wood come from? ¿De dónde viene esta fiesta del madero? Well, okay, we have 3 cycles of 50. Tenemos Watch. 3 ciclos de You 50. guys ready? Help me out here. First fruits of barley Primicias de cebada. to Shavuot. A Shavuot, Wheat, trigo, 150. un 50. Sha- Un grupo de Feast 50. of wheat to feast of wine, La fiesta del trigo a la fiesta del vino. second 50. Segundo 50. Feast of wine to feast of oil, Y de la fiesta del vino a la fiesta del aceite. third group of 50. Tercer intervalo de 50. What is that? ¿Qué es eso? 150-day cycle Es un ciclo de 150 of first fruits. de primicias. Every first fruit Toda primicia is a mikra kodesh, es Mikra Kodesh, a moed, una fiesta, and a una Shabbat. convocación apartada. Except which Un one? Shabbat. ¿Excepto cuál? Except which one? ¿Excepto cuál? Barley. La cebada. That's right. Except barley. Excepto la cebada. Let's continue. Continuemos. Jubilees 21:12. Jubileos 21:12. And when does the feast of wood come? ¿Y cuándo viene la fiesta de la leña? The 23rd day of the 6th month. En el Yom 23 del sexto mes. For how many days? ¿Por cuántos yamim? How many days? ¿Cuántos días se celebra eso? 6. 6. Why 6? ¿Por qué 6? Each family or tribe of Israel. Porque cada familia o cada tribu 2 de tribes. Israel, 2 tribes. 2 tribus cada Yom 2 tribes. presentan su ofrenda. 2 families. 2 familias Each day. cada Yom, For, cada día. for 6 days. Por 6 días. Without Shabbat. 2 por 6 son 12. And on the first day Y en el primer Yom of the new week, de la primera semana, 1 week after the feast of oil, una semana después de la fiesta del aceite, is the official closing assembly es la asamblea de cierre oficial of the feast of wood. de la fiesta de la leña. Question: Pregunta, are all 3 feasts ¿son esas 3 fiestas? in the summer? ¿Están en el verano? Oil, El aceite, wine, el vino and wood? y la madera. You bet. Claro que sí. Because oil, I'm sorry, wine is in the 5th month. El vino cae en el Summer. quinto mes, verano. Oil is in the 6th El month. aceite en el sexto mes. And wood is in the 6th Y la month. leña en el sexto mes. Jubilees 21:12 adds another directive. Jubileos 21:12 agrega otra instrucción. Pay attention. Pongan atención. Old wood that has been cut down a long time ago La leña vieja, la que es vieja y ha sido cortada hace mucho tiempo atrás, should not be used in the feast of wood. no se debe de usar en la fiesta de la leña. Do not place old wood, No pongan leña vieja, for its aroma has left. porque su aroma ya se ha ido. There is no longer an aroma upon it as at first. Ya no hay aroma sobre ella como al principio. We can conclude that Nehemiah and his generation, Podemos concluir que Nehemías y su generación, reinstituting the temple and the true Zadokite priesthood, along with the true solar calendar, reinstituyendo todo esto de acuerdo al calendario de escritural. because if Nehemiah, you're not listening, if Nehemiah and Ezra were instituting a lunar calendar when they got back from Babylon, would these 3 feasts have been there? No way. The only calendar that has wood, oil, and wine is the priestly solar calendar. Nehemías y su generación no estaban reinstituyendo Hallelujah. una nueva tradición basada en lo lunar. Ellos estaban restaurando una tradición antigua de Torah. So this is proof that Ezra and Nehemiah did not reintroduce Así que esto es comprobación que Nehemías y Esdras no habían introducido the lunar calendar. el calendario lunar. We conclude Nehemiah did not institute a new feast, Concluimos que Nehemías no había instituido una nueva fiesta, but was being obligating pero que estaba siendo obligado to fulfill all the Torah a commands. cumplir todas las órdenes de Torah. Where in the Torah? Rivka said where? En donde dice Rivka en Leviticus Torah, 16:12. Levítico 16? I'm sorry, 6:12. 6:12. The obligation to bring wood is in the Torah. La obligación de traer la leña está en Torah. The fire and the altar shall be kept burning. El fuego y el altar se mantendrán encendidos. That's called the Ner Tamid. El fuego sobre el altar se mantendrá
encendido, On the- ner tamid, on the brazen altar. sobre el altar de bronce. The brazen altar in the outer court the ner tamid, the eternal flame, shall not be put out. No se apagará ese fuego. The priest shall burn wood on the altar El ministro quemará leña sobre ese altar every morning toda mañana and lay the burnt offering y pondrá la ofrenda encendida on it. sobre ella. He shall burn on it the fat Quemará sobre él la gordura of the peace offering. de las ofrendas de Shalom. Leviticus 6:13. Levítico 6:13. The fire El fuego of the altar with the wood del altar con la madera shall always be burning siempre estará encendido on the altar. sobre el misbeach. That fire will never go out. Ese fuego nunca se puede extinguir. It shall be rekindled with new wood every morning. Será prendido o prendido de nuevo con madera nueva, leña nueva cada mañana. The light of the flame, which is Yeshua, and the wood of the sacrifice, which is Yeshua, are both eternal El sacrifices. resplandor que es Yahshua y esa Eternal- madera, esa leña son ambos ofrendas Eternal perpetuas, characteristics. características perpetuas. So we know Yeshua is the light of the world Así que sabemos que Yahshua es el resplandor del mundo forever. para siempre. The wood that he died on is fresh, it's new, it's the true sacrifice that's a sweet aroma day and night, morning by morning before Yahuwah. La leña en la que él murió es un aroma fragante cada mañana, cada yom. And without the feast of wood, Y sin esa fiesta de la leña, Yahuwah would not have given Israel a means of atonement. Jehová no le pudiera haber dado a Israel la manera de hacer expiación. Because he said in Jubilees 21:12, Porque dijo en Jubileos 21:12, don't bring me wood that has no smell. no me traigan madera o leña vieja que no tiene aroma. He wants the new wood Él quiere la leña nueva, that has a sweet que fragrance, tiene una fragancia a dulce, sweet aroma, un aroma dulce, picturing Yeshua. Ilustrando a Yahshua. Let me representando a remind you that the Yahshua. people who promote the lunar calendar Y déjenme recordarles que las personas que promueven el calendario lunar not only hide the three feasts no solamente esconden esas tres fiestas, in the middle of the year, esas tres celebraciones a la mitad Hello? del año, they hide the light of the pero world esconden el resplandor del mundo and the sweet wood y la madera dulce, la upon leña which he dulce, died. sobre la cual él The murió. light on the wood. Hello? Resplandor. Yeshua, the light of the world, Sobre on the el new wood. Not the Resplandor. old wood, but the new wood. El resplandor que es Yahshua sobre la leña fresca, la leña nueva, Which was a sweet offering, que daba un aroma fragante, una ofrenda fragante, a sweet aroma dulce aroma, before heaven's gates. delante de las entradas de los Shammai. Next slide, please. Próxima presentación. Is anyone learning? Amen. Amen. Is anyone learning? ¿Están aprendiendo? So, they needed a lot of wood. Así que necesitaban mucha leña. That's why Yahuwah gave them 6 days. Por eso les daba Yahweh Right? 6 y a mí. Because that wood was for a whole year. Porque esa leña era para Yes. todo el año. That was the first of the wood. Eso era lo primero de la leña. $1 million question. Pregunta de $1,000,000. Are the 3 mid-year moadim ¿Son estas tres citas anuales a la mitad del año annual Shabbat? Shabbats anuales? We have in the temple scroll of the Dead Sea, yes. The answer is yes. La respuesta es que sí. Tenemos aquí un pergamino del templo But fortunately, we have the Septuagint. y alegremente tenemos el Septuaginta. And we go to Numbers 28, 25, and 26. Vamos a números 28, No. 25 a 26. I'm going to need Mariamne's help here. Voy a necesitar la ayuda de María mía. Okay. 25 talks about the Shabbat. El 25 habla del Shabbat. Now, 26 El 26, should be somewhere around here. Here. Numbers 28, 26. Everybody see that? números 28, Numbers 26. 28, 26. Números 28, 26. Let me translate it. And that day, the day of the new produce, Y en ese yom, ese día del nuevo producto, whenever you bring, that means the first fruit, whenever you bring a produce of a new sacrifice of produce cada vez que traigan una nueva ofrenda del producto to Yahuwah a Yahuwah, for a period of 7s, notice that not just 7, but
Plural, 7 weeks, del 7. intervalo de 7. Anytime you bring first fruit following a period of 7. Cada vez que 7 traigan weeks. primicias siguiendo los intervalos de 7 How many semanas. periods of 7 are there in the first fruit cycle? ¿Y cuántos intervalos de 7 3 están periods of what? en el 7 ciclo de weeks. las primicias? Hay 3 intervalos de 7 en ese grupo, en ese ciclo. Every first fruit day following a period of 7 weeks, Cada yom de las primicias siguiendo ese ciclo de 7 not semanas, limited to wheat, no limitado al trigo, including wine, including oil, que incluye el vino, el aceite, shall be kadosh to you. será kadosh a ti. All work Toda labor you shall not do. no la harás. Now, we can say, oh man, you mean we got to take off work more? Y podríamos decir, ay no, tenemos que tomarnos tiempo libre del trabajo más. Or you can say, frecuentemente. wow, O puede uno decir, wow, he gives us more days off than I thought. Él nos da más tiempos de descanso de lo que yo Right? It depends on the imaginaba. attitude. Depende de la actitud. If it's an attitude of gratitude or an attitude of, oh boy. Si es una actitud de dar hodú o una actitud de... Now watch this. vean esto. Don't miss this because it's hard No to se pierdan grasp. esto porque es difícil comprender. Why is barley not a Shabbat? ¿Por qué no es la cebada un Shabbat? On the 26th of Aviv, El 26 de Aviv, the first fruit of barley. la primicia de la cebada. Jesse, why is it not a Shabbat? ¿Por qué no es un Shabbat? Because it doesn't follow Porque no sigue a period un intervalo of 7. de 7. Any first fruit Cualquier primicia that follows a period of 7, que siga un intervalo de 7, trees, shmees, oil, wine, any first fruit, cualquier primicia, in this case, wine, oil, and wood, en este caso vino, aceite y leña, and Shavuot. y Shavuot. Is Shavuot a Shabbat? ¿Es Shavuot un Shabbat? Hello? Is Shavuot a Shabbat? ¿Es Shavuot un Shabbat? Why? Sí, ¿por qué? And barley is not. ¿Y la cebada no? Why? ¿Por qué? Because Shavuot follows a period Porque Shavuot sigue un intervalo of 7. de 7. Make sense? ¿Entienden? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Get rid of me. Please get rid of me. Go to another slide. Baruch Hashem. Okay, here's a question for you. No, hold your question, baby. Hold your question. Is it related to this? Yeah. Okay, 1 second. Go to the next slide, please. La próxima I presentación. think we're going to actually get through the whole thing today. I was worried that we might have to carry it through 2 parts. Go ahead. Okay, so Give her a microphone because people are not going to benefit it. if you have a feast of wood, But then, because people are not going to benefit. you need 1 week to do the feast of wood. You have 1 Shabbat in that week, Mhm. but you also have the Shabbat that you're keeping for that annual moed, right? Would they oil or wood? Wood. Okay, right? So how do you have people schlepping wood on Shabbat? You don't. I don't know how they did it, but see, you don't. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why I asked everybody to bring their calendar. Is it the same Shabbat as the weekly Shabbat? No, it's look. There you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. All I know is that I see what you're saying, but all I know is that for 6 days, you have 2 tribes that bring wood. That I know. You're saying, did they bring wood on the weekly Shabbat, or did they bring wood on the annual Shabbat? That's a good question, and they might have gotten it in before sunrise. That's possible. I mean, I'm not sure. That's It's a good like question. any other offering you bring. In the morning. I mean, it's like any other offering. I mean, don't they bring You schlep the animals and the... right like on weekly Shabbats? Everything. Aren't there animal sacrifices on the weekly Shabbat? Yeah. Aren't there daily? Yeah. But the Levites were doing that. That's That's a good question. I But the can't. people That's a brought good it to question. the Levites. Right. The people brought it. They had to do it ahead of time. Maybe they did it ahead of time. Yeah. I mean, yeah, that's possible. But that's a good question. But I do know that it was they brought the wood for 6 days. That I know. But that's a good question. In other words, did they bring wood on the weekly Shabbat or annual Shabbat? Who knows? Maybe they brought a little bit more wood. I can't tell. Or before sunrise, in order that they had it there. Because remember, the night period is not day. Technically, it's a buffer between 2 day periods. So it could be
that they brought it during, like when it was still dark? That I don't know. That's a good question. We have to ask Erin that. Maybe she knows. Okay. But the point is, it's still an annual Shabbat. That's the point. No wonder the rabbis and the Pharisees Sin duda que los rabinos y los fariseos did not hold to these 3 mid-year appointed times. no sostenían estas 3 fiestas a la mitad del año en sus tiempos designados. Because as we've just seen clearly, Porque como acabamos de ver claramente, they spoke and prophesied estas fiestas hablan y profetizan of the life and ministry de la vida y del ministerio of our Mashiach Yahushua. de nuestro Mashiach Yahshua. The wine, El vino, the oil, el aceite, the wood, la madera, speak year to year, yearly, hablan de año en año, cada año, of new life, de vida nueva, new beginnings, comienzos nuevos, new anointings, nuevas unciones, new births, nuevos nacimientos and the new covenant y el nuevo convenio of blood, de sangre, dam, oil, and wood. aceite y madera. Think of that. When he died on the tree, Mediten en eso. Cuando él murió sobre el madero, he spilled the blood or the new wine of the new covenant derramó su sangre, el vino nuevo del convenio, through the power of the Spirit, the oil. a través del poder de la ruach, que es el aceite. Didn't Yeshua say, "No man takes my life"? Que no dijo Yahshua, nadie me quita I have the la vida. power to lay it down and I have the power to pick it up again. Yo tengo el poder de rendirla y de volverla a levantar. This commandment I have received of my Father. Esta orden la he recibido de mi Abba. John chapter 10. Juan 10. So that power to lay down his life Así que ese poder para poder rendir su vida, dar su vida, was by the oil of the fue Ruach. a través del aceite de la ruach. And where did he die? ¿Y dónde murió él? Old wood or new wood? ¿Madera vieja o madera nueva? Brand new wood. Madera nueva. Never used in the temple precinct. Nunca usada en las aldeas o adentro del templo. And he was the first fruits of the wood. Y él fue las primicias de la madera. He was the first fruit of the oil Fue la primicia del aceite and the blood. y de la dam, la sangre. The Pharisees and the rabbis Los fariseos y los rabinos allowed these feasts to disappear, permitieron que estas fiestas se desaparecieran, as did Yahuwah, así como Yahuwah, due to rebellion and sin. debido a la rebelión y el pecado. This was another attempt to quench Este fue otro intento para apagar the light and the fire of the world el resplandor, la luz del mundo, el fuego del mundo and the wood of his sacrifice, y la leña de su ofrenda. all clearly outlined in the solar calendar, Todos claramente delineados en el calendario solar, which, unlike the darkness que a diferencia de las tinieblas of the lunar watchers, de los acosadores lunares, portrays the one he esto enseña a aquel quien that is the light of the olam. es el resplandor del mundo. Yochanan 8:12. Juan 8:12. Next slide, please. Próxima presentación, por favor. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. And we close with this. Cerramos con esto. That's a miracle. We got through all the slides. Yirmiyahu 31:12. Jeremías 31:12. Jeremiah 31:12. Yirmiyahu 31:12. They will come and shout for joy Vendrán gritando de júbilo on the height of Zion. sobre la altura de Sión. They will be radiant over the bounty of Yahuwah, Serán radiantes sobre la plenitud de Yahuwah, over the grain, sobre el grano, Shavuot, que es Shavuot, the new wine, el vino nuevo, that's the middle feast, que es la fiesta en medio, the oil, el aceite. and what happens the day after the Feast of Oil. ¿Y qué pasa en el yom después del aceite? On the 23rd day of the 6th month is the Feast of. En el yom 23 del Wood. sexto mes es la fiesta de la leña. So we will once again come to Zion and shout and rejoice for the restoration of these 3 hidden moedim, Así que una vez más vendremos gritando, exaltando a Sion And por the causa day- de la restauración de estas 3 citas. and the days of our exile and languish and lack Y los tiempos de nuestro exilio y de nuestra falta will be over.
se acabarán. Jeremiah 31:13. Jeremías 31:13. When these feasts are restored as joy and gladness, Cuando estas tres fiestas sean restauradas como júbilo y alegría, you think wine and oil may have anything to do with gladness? ¿piensan que el aceite y el vino tendrán algo que ver con alegría? Then, Entonces, ¿cuándo? Entonces, I don't understand you. Then, not en now, ese then, entonces, en ese when these three entonces, feasts are recovered, cuando estas tres fiestas sean recuperadas, shall the Virgin of Israel la Virgen de Israel rejoice in the dance, se gozará en la danza. both young men and old together. Ambos, los jóvenes, los muchachos y los ancianos For I will juntos, turn their mourning que yo transformaré su lamento into joy. en júbilo I will comfort them y los consolaré and make them rejoice y los haré from their regocijarse affliction. de su aflicción. By the way, these three feasts Y además estas tres are fiestas the happy times. son los tiempos de alegría. Spring, La primavera suffering. es tiempo de sufrimiento. Passover, Pascua, sin, pecado, being removed. quitándose el pecado. Yom Kippur, Yom HaKippurim, the Feast of Trumpets, tiempo de solemnidad, fiesta de trompetas, taking account of our life. tomar cuenta de nuestras vidas. But these feasts Pero estas fiestas are the times of son rejoicing tiempos de and joy regocijo, and comfort, oil, comfort, consuelo, aceite, gladness, wine, alegría, vino, comfort, oil. consuelo, aceite. And the Virgin will Y rejoice la Virgen se regocijará from their affliction. de su aflicción. 14. 14. And I will fill the souls of the Kohanim, the Y Zadokites, yo llenaré los seres de los Kohanim, los descendientes de Zadok, with fatness. con gordura, And my people will be y satisfied, mi pueblo se complacerá, not with my partial, but with my full no con lo parcial, pero con mi plenitud, goodness, mi toba plena, says Yahuwah. dice Yahuwah. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. I'll open it up just for a couple of minutes Abriré unos par de minutos to comments or questions. a comentarios o preguntas. I don't know about you, Yo no sé de ustedes, but I'm far from bored. pero estoy lejos de estar aburrido. This is exciting stuff. Estas son cosas Yes? excitantes. These are three appointed times Estas son tres fiestas señaladas that are being returned to Israel que están siendo restauradas a Israel through the latter-day army. a través del ejército de los tiempos finales. Because Yahuwah promised. Porque Yahuwah lo prometió. Because Yahuwah spoke. Porque Yahuwah lo habló. And only in the last 50 years Y solo en los últimos 50 años has it come to pass. ha venido a manifestarse. If I wanted to teach you this or if I wanted to learn this 80 years ago Si hubiera querido aprender esto o enseñarles esto hace unos 80 años atrás, or in the 1880s or 90s, o en los años 1800 o en los 1900, I could not have. no pude haberlo hecho. You follow me? ¿Entienden? We as a people Nosotros como pueblo did not even know this ni existed, siquiera sabíamos que esto existía, even though it was written in our Torah, aunque estaba escrito en nuestras Torah, until we found these documents hasta encontrar estos documentos of the cessationist priesthood del ministerio cesacionista in Qumran. en Qumran. Think about what I'm telling you. Mediten lo Torah, que les think. estoy diciendo, Toba. Nobody could have taught this 70, 80, 90 years ago. Medite que nadie pudo haber enseñado esto hace unos 'Cause we 70, thought that the 80, rabbis were the 90 faithful ones. años atrás, porque pensábamos que los rabinos eran los leales And were entrusted by God y que fueron encomendados por Dios to preserve the calendar. para preservar el calendario. We had no choice. No tenemos opción. Today, Hoy our eyes are open. nuestros ojos se han abierto. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas, for the first time this year, por primera vez en este año we are going to celebrate vamos a celebrar these times of estos gladness, tiempos de alegría, happiness, júbilo and comfort. y I don't know consuelo. about Yo you, no sé de ustedes, but I'm looking forward pero yo estoy to having animado some wine. por tener You know what algo I'm going to vino. do on the Feast of New ¿Y Wine? saben lo que voy a hacer en la Benjamin, you fiesta know what del I'm going vino to nuevo? do? Same thing you're going to do. Lo mismo que usted, Have a bissel schnapps, tomar un poco de schnapps, sanctioned by Torah. apartado por Torah. What a mean Yahweh. Que Yahuwah tan malo. We need more, if that's mean, we need more mean in our life. Si eso es Amen? malo, necesitamos más maldad en nuestras vidas.
But no wonder Satan has hidden Pero this. sin duda, ¿por qué Satanás Does ha he escondido want us in esto? comfort? No. ¿Nos quiere en consuelo? Does he No. want us rejoicing in the middle of the year? ¿Nos quiere regocijando a la mitad del año? No. No. Does he want us meditating on the wood of Yeshua's new wood? It's sweet. It's a ¿Quiere? sweet sacrifice. ¿Quiere él que meditemos No. acerca de la leña de la ofrenda dulce de Yahuwah? It's almost like, well, here are the spring feasts. Es tal como decir, pues aquí tienen las fiestas de la primavera. Here are the fall feasts. Aquí están las fiestas del otoño, But in the middle of the year, pero a la mitad del año, middle of your life, middle of the a la year, mitad de tu vida, a la mitad del año, you're on your own. estás solito. July 4th. 4 de julio, That's all. es todo. Bastille Day. El día de Bastille, July 14th. 14 de julio. I got nothing. Benjamin, you came to me as my disciple. I got Benjamin. nothing for you in the middle of the year. Sorry. All I got for you is July 4th and Bastille Day, July 14th. Usted You're vino on a your mí- own. Usted vino a mí See how slick the enemy is? See how slick the para enemy is? recibir aprendizaje, pero y no tenía nada. Para el 4 de julio yo no le podía dar nada. Para el 14 de julio tampoco. Praise Yah. Solo el día de independencia y el día de Bastille. Praise, Pero mire lo que Abba nos da hoy. praise Yah for these things. Exaltado sea Yahweh por estas cosas. Mariamne, you had a comment. I'll take one or two questions, but you're going to need a microphone, otherwise people cannot benefit. Go ahead. 2 comments. Yes, go ahead. Dos comentarios. Right. First is recalling that before going to the wood, antes de ir a la leña, the lamb was soaking himself in oil at Gethsemane. El cordero se estaba empapando de aceite en Gethsemane the yom before the wood. That's right. El yom antes de ir a la leña. Absolutely. And then I wanted to... The oil was coming out. Exactly. The blood was coming, the He was getting oil. filled, his cup was getting filled. Está llenándose de la ruach, with the ruach of the power And where did he to die? endure. On the mountain of oil. Y murió sobre ese monte del aceite. That day of mourning, En ese yom de lamento, he turned into the feast of oil. él lo cambió a la fiesta del aceite. That day of blood, he turned into the feast of new wine. Ese yom de sangre lo convirtió en a la fiesta de vino. And he renewed the feast of new wood. Y renovó la fiesta de la leña. Notice he didn't lay down on the rabbi's wood, Porque noten que él no se acostó sobre la leña de los rabinos, but on the wood that was where? pero la leña que estaba en donde, On the mount of oil. en el monte del aceite. Go ahead, your next And then question. the other thing I wanted to remind you is how we got a confirmation. La otra cosa que le quiero recordar es cómo recibimos una confirmación through Brother Vince, a través del fraterno Vince, of how he has different species of grapes. And he harvests them during that time. Yes. Como él tiene diferentes tipos de especies de uvas y él las cosecha exactamente en esa temporada de la fiesta del vino. He harvests them the 21st, starting the 21st of July, comenzando el 21 de julio. Yeah, we had Brother Vince, we invited him in here. Vino el Aj Vince, lo habíamos invitado. And he was telling us that in his house he has vineyards Y nos está diciendo que en su casa back of his tiene house viñas that are hundreds of years old, that are hundreds of years que old. tienen cientos de años. And right now there's nothing. Y en este momento no hay nada. And it isn't till the end of July, beginning of Pero August, que es hasta el fin de julio y al principios de agosto that the fruit of the vine appears. que aparece el fruto de la viña. Then we looked at the Y calendar vimos el calendario. and I go, exactly when the Feast of New Wine, because we're on the same latitude as Jerusalem. There's just a couple of degrees difference between us and Jerusalem. So he's going to be giving us new wine this He year. invited us to go. For the Feast of New Wine, we're thinking of going to Brother Vince's Vince. house and actually Taking offering of the first fruits to Yahuwah Hallelujah. from the fruit of his vine. Isn't that neat? Entonces encontramos que coincide exactamente con esta fecha en el calendario de la Torah y nos ha invitado a toda la congregación a ir a ver su viña y tomar de sus uvas Baruch para la Hashem. celebración. But remember from that Septuagint, Pero acuérdense que de ese Septuaginta 3 times you're required to appear 3 veces se requiere que te aparezcas in the middle of the year. a la mitad del año. Whoa. In the middle. Where's that in the ¿En Torah? dónde está eso? Whoa. It's right there Whoa. in Hey. the Septuagint. Ahí está en el Septuaginta. Okay, That's it. That's it. Anyone else? Question?
¿Alguien but- más preguntas? But you can need the microphone so people can Se va a benefit. necesitar Unless I el repeat it. micrófono. Go ahead. Try it. You can get that one. That's all right. Go ahead. How do we celebrate the wood then? ¿Cómo celebramos la madera entonces? How do we celebrate Shavuot? Same. The wood. Oh, the wood. Yes. ¿Cómo celebramos la leña? That's a good question. Home Depot. That is a very good Cut question. your trees down. I would just say, Corte suave. for now, just Yo diría que por el find some momento, new wood that's freshly cut, busquemos a leña que ha sido whatever that frescamente is, cortada. and bring it to Yahuwah maybe, and we'll have Go to a, Amos, he has lots of we'll have a fresh little wood. service. Well, it has to be new wood. It can't be something that's in stock at Ace for 8 months. It has to be freshly cut, basically. You go to your backyard and you cut a So, branch. We need volunteers to cut down some trees. right, just leave my ears alone. Don't cut my ears off. I'm not Van Gogh. You Okay. can cut a nice branch. Huh? You I don't mean, have to cut the yeah, whole it tree. could be a nice branch as long as it's fresh cut. You know, we don't have a temple, but we're getting ready You for can the cut a nice limb. we're getting ready for the kingdom. Fresh So, wood can't burn. huh? Does fresh wood burn? No. Fresh is about a month old. Yes. About a month old. Month or 2 months. It takes, Oh, you can't burn it. Even so, Right. So it'd have to be about a month or 2 old. we can't offer sacrifices. Right, and we don't offer sacrifice like what we do on Shavuot. We wave the loaves. We just improvise. Like what we do on barley, we wave the barley. It's not the temple. The Zadokites are not in power. The rabbis En este momento, are como still no sitting in tenemos el Moses' templo, seat. So we no improvise. están I wouldn't get caught los up in it. ministros. But just the fact that we're Podemos smelling it, like we're smelling the improvisar. chicken, and just like we're recognizing it is pleasing to Practice Yahuwah. makes He's perfect. getting us ready. So we improvise. Improvisamos para nuestra preparación para cuando realmente hagamos una ofrenda But we still do it De tal manera. because we do Passover. We Y de still, todos modos lo hacemos porque hacemos la why do Pascua. Passover? There's no temple. ¿Para qué hacer la Pascua si no hay templo? So we do it. Así que lo hacemos. But we improvise. Improvisamos. Okay, any other questions? ¿Alguna Comments? otra pregunta, comentario? You had a question? No? ¿Pregunta o Okay. comentario? Rivka, yes? No? I saw you waved your hand. Yeah. Or you're just scratching? I'm just thinking that I'm looking at Septuagint Yep. and references to a wood offering. Yep. The only place where it's a wood offering is in Nehemiah. As every place else, the wood is used for the offering, to burn the offering, but it's not an offering. Same thing. You can't have the sacrifice without laying it on the wood. Well, of course, but So I'm the saying wood offering precedes they the used animal. the wood to burn Okay. the sacrifice. Correct. It was a free will offering. Right, but the wood itself is not referred to as an offering anywhere except in Nehemiah. But it's true. Nehemiah was setting the temple. He said, as it is written in the Torah. In other words, what you have in the Torah is the wood shall be fresh morning by morning. Yeah. Well, the only way the wood can be fresh morning by morning is if you had a supply of wood. Ella Somebody had to pregunta bring the wood. que It, dónde it was not Torah- manna. Yahweh didn't rain down wood like manna. Somebody had to bring it. Ella pregunta que dónde en Torah, además de Nehemías, The point is these things ¿dónde are está hidden from us. escrito That's the point. acerca de la leña? Sholiach le explica que la leña se necesitaba constantemente y como no llovía leña, así como maná no caía del Shamaim, los firmamentos, alguien tenía que traer la leña de vez en vez para proveer para las ofrendas encendidas. Benjamin? We're in the beginning stages of fulfilling the prophecy of an old churchy song that we used to sing. We'll understand it. By and by. Right. Dice que estamos en las etapas principiantes cuando en la iglesia Baruch decían Hashem, que Yahweh. vamos a ir comprendiendo las cosas paso a paso. Baruch Hashem. Page number 6 in your Siduri. Página 6 en su Sidurim. Page 6 in your Siduri. Página 6 en su Sidurim.
have to say it would not be the first time in my life when I heard a new teaching and I went, huh? Hopefully you're still not doing that. Look, these have been lost for over 2,000 years. Wine? Yes. Oil? Yes. Wood? I don't know. Are you not into wood? No. Really? Okay, I'll remember that. Make sure you tell Yahoo that. The thing is that the wood used for the offering, yeah. But what about the fact that the Speak in the pagans microphone. used wood for their idols? So they also use wine for orgies. So should Well, we stop that's using true. wine? I agree. Yes, you're right. Is Mike on? Yes. Page 6 in your Siddurim. Page 6. Everyone, in the middle of page 6, let us recite the Shema facing Yerushalayim. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto, Leolam Vaed, Yahweh, Yahweh, Yahshua HaMashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yeshua, our Mashiach, is Yahuwah. Amen. V'ahavta et Yahuwah Elohecha b'kol levavcha, v'kol nafshecha, u'v'kol me'odecha. V'hayu advarim ha'eleh, asher anochi mitzavcha hayom al levavecha. V'shinantam levanecha v'dibarta bam, v'shiftecha v'veitecha, u'v'leftecha b'derech, u'v'shachbecha, u'v'kumecha, u'kshartam lo yadecha, v'hayu l'totafot b'neinecha, u'ktabtam al mezuzot beitecha, u'visharecha, v'ahavta l'reacha, kamocha. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house, and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. You may be seated. On the bottom of page 6. Mi chamocha ba'elim Yahuwah. Mi chamocha nedar b'kodesh, Norah tehilot, osei felem, osei felem. Who is like you, Yahweh, among the mighty ones? Who is like you, esteemed in set apartness? You are awesome in praise, working wonders, Yahuwah. Who is like you, O Yahuwah? Hodule Yahuwah ki tov, ki le'olam chazor. Hodule
Yahuwah ki tov, ki leolam chasdo. Hodu, 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 hodu leYahuwah ki tov. Hodu, 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 hodu leYahuwah ki tov. Give thanks to Yahuwah, He is tov. His kindness forever endures. Give thanks to Yahuwah, He is tov. His kindness forever endures. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is tov. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is tov. Amen. Hallelujah. In the middle of page 8, Kibbutz Galuyot. Tikab shofar gadol lecherutenu, v'san nes lekabetz galuyotenu, v'kabtzenu yachad mehera, merabah kanfot haaretz le'artzenu, baruch atah Yahuwah, Baruch Shmo. mekabetz nikre amo Yisrael. Sound the great shofar for our freedom, and raise a standard to gather our exiles, and gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers the dispersed of his people, Yisrael. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. At this time, I would like to lift up all those who are in need of healing. Abba, we thank you that you are Yahuwah Rapha. And Father, I lift up those who are in need of healing now. I ask you, Abba, in the name of Yeshua HaMashiach, for Sophia. We ask you, Abba, that you would heal her speedily, that she can return to us. And Father, that you would restore her foot to the way it was, Father, before it was damaged. And we ask you, Abba, in Yeshua's name, that she would be completely healed and that she would be able to walk permanently, completely, comfortably, without pain. In the name of Yeshua HaMashiach. I thank you, Abba, for Jesse, Father, that the places where the